Ngo jene juguma lafiya. Wallahi jene juguma lafiya. Wa arasa yere juguma lafiya. Aw ka essayer ka bla jene contrôle la wallahi o ti lafiya. Mais donc ko yo ko me yele la ngoni bi jaybe bi dimi muna. Ni bi jaybe dimi muna. Ngoni bi goya de. Ibe ke vinagiri sadajalo. Ibe ke sadajalo bramso yi. Uve adengso follow. Uve adenge follow. Mais ni bi ja. Ibe dimi muna. Obe salam. Kome kanu baga bela jele fo. No bora yi. Nya sebe ngo bi. En grand frère ba. No ye Fantaba. Ame nyongon bolo. Donc, mec a grand sœur qui appelle ma kono. Donc, comme aller kounye FPR, no ye Malika ka jekulu présenté donc et aller kounye alhamdulillah bi angan ka kuma do daira nyogona parce que kodo yene soro nyai o waliya jugu taraka lere fene segere. Donc, normalement, on doit parler de ça. Mais ça, ni Amezo, ni grand serbe ou l'élike. Et Namuruzu. Nere jene, ne tagabulu mouye Namuruzu la. Ne aye fasojo tagabulu te kele. Wa ne aye ali karamogo munun be ni Namuruzu nana ka bulu yelema ne tara jogo soro ale la o ka jugu ni karamogo jugu. C'est comme ne be sran jogo mi ye karamogo la ne tara jogo soro ale la o ka jugu ni karamogo jugu. Ay ne sra ay ne jo. Donc amunu wulila ka afo ka chien ta no fe ka se ka fo yere ka kuma anyi mo dogo ya no fe akaka non seulement nga retiré mais akaka nga essayer fene na kera kele yore ka mo bo kudo kalama parce que ne jene bi se ka fo ne re coupable folé mo chamambe Namuruzu nale naka idéologie parce que beba don ni magara fin kelembe mali dugukolo kan o islameya yi magati se ka kalela Namuruzu nale on ne ya to Namuruzu sera ka toucher islameya la abo don o risiki on yota o kaso on yoke mais Namuruzu yere dogolelo abaka kafira walula mais Namuruzu kuma kono aka kuma o kuma nye arrogance ye Namuruzu la ora ne kongo Malika tokokura désormais ne jene bolo Namuruzu parce que Namuruzu kewale o de bala Namuruzu kewale de bala Namuruzu ni Ibrahima Beni a Ibrahima senge Ibrahima ko Namuruzu ma ako ale alay Ibrahima ko koite alay ako ale alay Ibrahima ko kite alay ako ale alay muna Ibrahima ko ne alay ala de be adamaden faga ala ba wuli Namuruzu ko ma fo ne alay ko ne te alay ko mba yira o belasa ko ne alay o yoro la Namuruzu ye amanton wele no ye Malika fitini ani dunuba wele ayu wele kana ku manton ngana unale ako Malika fitini ma ko e ka mogo kele mine kana aye mogo kele nyana ma mine kana ako Malika fitini ma ko flana mine kana Malika fitini e flana mine kana donc Namuruzu aye amanton bela jo ka mogo kele mine ka fo Malika fitini nyana ko aye ni faga u ye kelen faga kaye ni te u ye kelen te
ako Ibrahima ma ko ne ma kɛ Ala ya ko ne ma kɛ Ala ya ke ma fɔ ko Ala bɛ dɔ faga ko ka dɔ kunwa ko ne ma dɔ faga ka dɔ sauver ya Namuruzu ko ne ye dɔ faga ako malika fitini ma k'a ye jama dalajɛ n'o y'a mantonw ye Namuruzu mantonw dalajɛlen a ko a ye mɔgɔ 2 minɛ ka na mɔgɔ 2 nalen u ye kelen faga ka kelen a ko ka kelen faga u ye kelen faga a ko k'a ye nin to ye k'aw kana nin faga a ko yɔrɔ la Ibrahima ma a kafalen a yadalen a ko ne tɛ Ala ye ne ye jɔn ye ne ma nin faga nin ya ko awɔ ko m'a fɔ ko ka nin to ya ko nin tɛ balo la ko ja ne bɛ se ka adamaden dɔ faga n bɛ se ka dɔ to balo la ko dɔw ko ne ye Ala ye arrogance ya nya ye Namuruzu la n'o ye malika fitiringaleya nya ye Namuruzu la n'o ye malika ye siritigɛlɛya ne y'a ye Namuruzu la n'o ye malika ye arnaque ne y'a ye Namuruzu la n'o ye malika ye anw ko de ko ka faso jɔ fɛn o fɛn bɛ yen n'a bɛ Mali kunga n'a man ɲi ni mɔgɔ o mɔgɔ wulila k'a kɛlɛ ne jɛnɛ ko n b'i soutenir mais ne tɛ adamaden soutenir galon kan ne tɛ adamaden soutenir mɔgɔ tɔɲɔ kan ne jɛnɛ y'a fɔ bɛɛ ye ne tɛ fɛn kelen mun fɛ o ye tɔɲɔ de ayi i bɛ ne jɛnɛ ye fɛn bɛɛ la fo mɔgɔ tɔɲɔ o kɔni o mana kɛ fɛn o fɛn ne tɛ jɛn n'o ye hali kafiri Ala ko i ma ko kana kafiri tɔɲɔ kafiri ka hakɛ Ala ko k'i kana kafiri tɔɲɔ donc ne y'a ye Namuruzu bɛ kafiri Namuruzu ka juguni ale bɛ ka mun fɔ an ka karamɔgɔw ma Namuruzu ka juguni o de ye ne bɔ a kɔ ne bɔra a kɔ mais m'a ɲini k'a détruire parce que moi je savais bien Ala de kale la Ala de kale la Namuruzu fɔlɔ fɔlɔ min bɔra arabu la o Namuruzu fɔlɔ fɔlɔ Ala y'o faga ka sɔrɔ a ma baara kɛ Ala b'i faga ka sɔrɔ a ma baara kɛ o Namuruzu sara cogo di Namuruzu kelen ka mɔgɔ dɔ faga ka dɔ la kunu a nisɔndiyalen ba a jamanen ba don dɔ la a ye yɛlɛyɛlɛna dilan ka yɛlɛ sanfɛ ni flèche caman ye ko komi a fɔra ko rival b'ale la ko dansege ale b'o faga k'a yira k'a fɔ ko Ala wɛrɛ yɛrɛ tɛ ale kelen kɔ o kelen mun kɛ a ye flèche fili Ala ma kuma a fɛ 2 jours Ala ye kolow ni jeliw bɔ duguma Namuruzu kɔntana a y'a mantonw wele n'o ye malika fitini ni dunuba wele ye a y'olu wele a kelen k'olu wele olu welele u ye tɛgɛrɛ kulonkɛ daminɛ a kɔ tugun Namuruzu Ala ye Namuruzu Ala ye Namuruzu Ala ye Ala y'a to de la ka soso don a nun fɛ soso donnen a nun fɛ a tora a b'i kunkolo gosi a b'a gosi a b'a gosi a sɛgɛnna gosili la a bɛ kogo ɲini a b'a gosi a tora de gosili la a y'a fɔ malika fitini ye n'o y'a manton fɔlɔ ye k'u ka kunkolo dilan ka don a la u ye kunkolo dilan fo kana se u ye kunkolo yɛrɛ min n'o bɛɛ bɛ Namuruzu yɛrɛ ɲɛda ma Namuruzu ko baara banna donc a bɛ kunkolo tigɛ ka ni don a la dunuba wele o b'a dɔn n'a kunkolo tigɛra a tɛ balo mais a tɛ se k'a f'a ye malika fitini o b'a dɔn n'a kunkolo tigɛra a tɛ balo o tɛ se k'a f'a ye donc Namuruzu tora ten u tora siranya la Namuruzu ɲɛ ka Namuruzu kunkolo tigɛ Namuruzu satogo filɛ Ala ye Namuruzu ka mantonw de bila ka Namuruzu kɛlɛ Ala ye Namuruzu ka mantonw de bila k'a faga o de la ne ma pressé depuis ne ye kafiriya waleya la ne ma pressé ne kun b'a dɔn n ko don dɔ la bɛ kɛ n ko Ala kalela ale ka silamɛya mɔgɔ si t'a détruire mais nin yɔrɔ in na dɔ bɛ wuli k'a fɔ ko munna aw tɛ Ala yɛrɛ to yen ayi depuis Ala ka diɲɛ dan Ala bɛ mɔgɔ de bila ka n'ale ka kɛlɛ kɛ wa Ala bɛ fari k'a bɛ diya i la dɔnni min na Namuruzu i ta lase ne ma ne ko Namuruzu ma n ko sabali n y'a fɔ a ye kɛnɛ ma n ko sabali k'a fɔ a ye dogo la ko sabali mais o la ne ko n ko n ye jogo dɔ ye Namuruzu la depuis Ala ka ne da ni kafiri tɛ wallahi fitiringale
ali jahanama tasuma kami ko kale be sira kafiri de fitiri wale de jahanama ma sira kafiri yere jahanama sira la fitiri wale de depine na muruzie ka mogo labo ka ne dogoya depine na muruzie o maka bire depuis chien folo ni na muruzie ne kele ne go ngoni ngo ka firi ka kusanini karamogo ka kusanini c'est comme ne ka foti kelenge arasa ka wuli ka mogo bla ka ne kele amogo te ko arasa kini arasa be se nyogoma ka te kangari de yi amogo te ka ta fiyo ko sabali foni na gerle de nyogona ka se niveau doma ne na muruzu défenseur ya mke ne ka sanction ka ne sanctionner Facebook ka diebe ka ye ka ne humilier Facebook ka diebe ka ye a sorola na muruzu ka jekulu défenseur ya no fe beba kalama CDR ka bo ka fo ka ye jene sanctionner Facebook sans fait a sorola na muruzu ka défenseur ya fe mais do mina ne ni dunuba wele ka publication konna la nyine ni dunuba wele mangake na muruzi ala mine. Allô? Grand sœur, tu m'as dit fena. D'accord. Voilà, nya do fena. Donc kuma yin sora yin sani me kuma dima mena yoron do de fodoron ka kuma dima grand sœur. Donc neni malika dunuma wele donner nyona. Na muruzi kele amane wele ka fo a jene ye publication doke ma famuya ite publication effacée amafo ni me ka galundala akabo akafo amafo na muruzuma fo a jene ini malika ini yaka mogo benona amafo mais na muruzu continue la kaka mogo shuka blanela fo anda se ni yorola donc me kuma di Fantabama. Allô Fantaba? A communication tigera attends. Ata ba wole ga be siga kan donc amako yi ko damna na tini o sankele ni. Allô? Voilà, grand sœur. Oui. Bonsoir. Petit sœur, ben chaud. Monsieur, ça va? Ça va. Iklo bena. Comment vous dit? Awo basité non. Dempenundu. Basitou là. Monsieur Isubudu. Monsieur Iba. Monsieur. Donc ay ñoo so bi a jarani. En pleli ba obu bela jeli fo shina. Aha. Clota la c'est quoi c'est? Aha. Parce que abe Bluetooth de là o de be ka ke quoi. Ah. Abe Bluetooth lo de be ka ke parce que ni ma bla Bluetooth la ikuma kan tembe ko sebe quoi. OK bon. Ibi ka famuya ou veut dire famuya du tout. Mi wole numéro de la quoi. Ah vas-y. Peut-être mais demtenu à portable mi wole. D'accord, vas-y. Ah ouais. OK, donc grand sœur ba ka téléphoner la marche. Abena wele parce que nya e bi ngoni Fanta bebe nyonta parce que nya e mi taraka sekere en tant que président koro mun taraka sekere donc abe komi o kelene taraka ne sekere nya ye fitiri waleya de taraka sekere nya ye nyuma dombaleya de taraka sekere nya ye sadiri angana nyogon nege ne malika deme kase niveau mna ne namuruzu deme kase niveau mna kutuba munu keraneka malila ale kama ne bado abado malion bado donc ne miri quoi ka fo ko une simple publication fitini gansan ka fo ko de tarase fo bima ne na ka kele damna no de fe depa ene kele ne tigerala wa depa ene kele ne ma se ka mogo miri diɲɛ dugukolo ka ka te se ka mogo mi kele yana pa fɛn o fɛn bɛ janjanjala
ani ka tiɲɛ kana fili ɲɔgɔn ka tiɲɛ ma dɔrɔn a tɛ se mɔgɔ nɛgɛ na o a tɛ se parce que il est tellement arrogant o de la ne ko n k'a tɔgɔ Namuruzu parce que arrogancia min b'a la o ye Namuruzu de ka baara ye arrogancia min b'a la Namuruzu ka baara de il veut que mɔgɔw k'a minɛ comme ji ye ka sɔrɔ c'est un petit gamin ale yɛrɛ tɛ papaga ye mais a bɛ fɛ mɔgɔw k'a ta k'a kɛ ji ye allo i tulo bɛ la ka ɲɛ sisan awɔ parce que a tun bɛ bluetooth de la o de y'a kɛ quoi awɔ donc grâce jama bɛɛ ni su i tulo bɛ na i tulo bɛ na sisan nin tulo b'i la awɔ n ko n bɛ bɛɛ lajɛlen fɔ awɔ bon su in na kɔni ne nana bɔ komi n y'a fɔ cogoya min na o don na danni ka kɛnɛ kan je suis là pour me justifier pour mes amis kanubagaw mais sinon ne tɛ yan nɔ ko n bɛ justifier mɔgɔ ɲɛna quoi ok an tulo b'i la awɔ voilà n tɛ yan ko n bɛ justifier mɔgɔ ɲɛna parce que ni nkalon dara mɔgɔ la nkalon min tiɲɛ bɔlen don f'i ka bɔ i k'i yɛrɛ fɛngɛ quoi awɔ o de la bɔ n ko bi fɛnɛ n ko n bɛ bɔ parce que o don na ni danni ka conversation na je croyais que a kun banna mais bon moi je vois que ça continue toujours parce que ne yɛrɛ filɛ ne bɔra Malika famille la je me rappelle très bien depuis le 2 juillet 2019 depuis n bɔra mais grand sœur n'i ka kuma latigɛ tɛ awɔ mun ye e bɔ exactement awɔ mun ye e bɔ mun cause y'a to e bɔra parce que mɔgɔ bɛ bɔ jɛkulu kɔnɔ cause dɔ la mun cause y'a to e bɔra awɔ bon ne bɔkun kɔni na bɛ fɛn wɛrɛ Malika famille la parce que anw bɛ Malika famille la bɔ a kow kun ka ca kojugu pour que n bɛ kuma résumer yɔrɔ ni aw bɛ groupe kɔnɔ a kuma misɛnnin ni kɛlɛmisɛnninw ka ca donc fɛn bon obligé n bɛ Dunuba tɔgɔ fɔ sinon n tɛ se k'a tɔgɔ fɔ su in na donc ale kɔni ale depuis famille nin créera ale kɔni y'a ɲɛtana kɛ ne de ko f'a ka ne nata bon Adam Jalo fana ma sɔn o ma i y'a ye Adam ko non k'ale tɛ se ka ne to a bolo bon bɛnbaliya nana don an bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ Dunuba i ɲɛtana kɛ anw ye k'i ɲɛtana bon comme a bɛ comportement min na toujours donc a ni Adam de fɔra ɲɔgɔn kɔ o y'a sɔrɔ ne yɛrɛ man kɛnɛ ne t'a kalama yɛrɛ ne tɛ don siti kɔnɔ a bɛ une semaine ɲɔgɔnna bɔ donc a ni Adam de ka kuma k'u fɔra ɲɔgɔn kɔ donc ne se Adam nata a y'o éjecté a tilala ka ne fana éjecté ka ne nata a kɛra le 2 juillet 2019 donc a ye ne nata le 2 juillet 2019 grand sœur oui n'i ka kuma faamuya awɔ en tant que présidente awɔ en tant que présidente de l'association donc peut-être le lendemain matin ne ka vice-présidente tun ye fɛn Rose Lova Espoir le lendemain matin a ye Lova Espoir a y'o fana nataga elle était ma vice-présidente o kota kɛra le 3 juillet parce que a don n y'a bɛɛ sɛbɛn i y'a ye donc ne taara ten cogoya la donc a kɛlen ko kɛ ne tun bɛ groupe dɔw kɔnɔ a ka groupe misɛnmisɛnninw ka ca donc ne fana ye éjecté ka bɔ a bɛɛ kɔnɔ ne taara ma fɛn fɔ mɔgɔ ye ma fin kɛ ma dɛ kɛ je savais qu'en tant que présidente ale tɛ se ka taga ne la taa ten tɔ ten ne b'a dɔn n'i bɛ association na ni président bɛ taa a bɛ assemblée générale de kɛ mais taali kun ka di hali ne yɛrɛ ye parce que ne b'a dɔn injustice kun ka ca kɔnɔ turu Malika famille kɔnɔ i y'a ye mois d'avril yɛrɛ yan'o cɛ ne kun ko n bɛ taga ne tun y'a fɔ ale yɛrɛ ɲɛna ka tila tuguni a kun ko k'an ka taa fête réunion na tanti Alimasi a don mɔgɔ caman kun bɛ yen nɔ Fatou Zara ninnu kun bɛ yen u caman Malika fitinin u caman de kun bɛ yen a don ne o ni Jabira ninnu u ka haut-parleur k'a la
moi je démissionne. Voilà ce qu'on a fait l'insi à ma so. À quoi non? Il y a un ko chama ma ko ne yɛrɛ kun y'a ye nɔ a kɛlɛ kun dabɔra mun kama o tɛ quoi donc ne ma fɛn fɔ donc moi je manifeste plus ne tora ten tɔ fo bon munna yan'a ka so bɛɛ ma parce que kɛlɛw kun ka ca kɔnɔ jɔn bɛ kɛlɛ provoquer kosɛbɛ dunuma de tun bɛ kɛlɛ provoquer a tun b'a sago kɛ n'a ye mun fɔ o de fɛnɛ bɛ kɛ i y'a ye. Ok, y'o yɔrɔ faamuya c'est vrai que jɛkulu kɔnɔ hali i denw na i bɛ taa dununba ɲɔgɔnna sɔrɔ yen min bɛ bɛɛ fɛ si donc ale mɔgɔ qualité ninnu bɛ ten cogo de la u mana taa yɔrɔ o yɔrɔ u b'o o atmosphère pourri quoi mais Malika yɛrɛ n'o ye Namuruzu ye donc ale yɛrɛ san'ale k'e retirer ka bɔ groupe kɔnɔ ale ye wele k'i hakilinata dɔn wa ou bien parce que a y'i retirer ten tɔ de wa. Parce que ne ye min ye o tɛ ɲɛmɔgɔ ka baara ye quoi ka mɔgɔw retirer ka sɔrɔ i ni fan fila bɛɛ ma kuma et puis e yɛrɛ ko e kun man kɛnɛ a ye Adam retirer parce que o ni dununba kɛlɛ mais e ka retirerli kun ka sɔrɔ a ni e ma kuma a m'i consulter en tant que présidente et puis est ce que a bɛ retirer kuma min na e kun ye présidente ye wa munna m'i wele k'i ɲininka k'i hakilinata dɔn munna i retirer ten en tant que ɲɛmɔgɔ parce que ale fɛnɛ de y'aw bɛɛ ɲɛmɔgɔ ye quoi yaya. Ne bɛ fan wo yɔrɔ de dɔn quoi. Allô? Allô, i tulo bɛ na? Oui, j'entends très mal. I tulo bɛ na? N tulo b'i la dɔɔni. Aïe aïe aïe. Bon, attends, je vais essayer parce que attends, mes questions posées kunna haut-parleur là. Après n b'a bila Bluetooth la i b'a jaabi comme ça mɔgɔw b'a mɛn quoi. Awɔ, n y'a bila haut-parleur la awɔ. Awɔ. Grand sœur tulo bɛ na? Voilà, donc mes questions posées kunna nin togo la. Donc ni bɛ réponse di, n bɛ Bluetooth activé comme ça i bɛ réponse bɛ taa Bluetooth la. Sisan ne ko Malika ye e retiré don min na a don est-ce que a y'a sɔrɔ n'a y'a sɔrɔ i ye présidente ye i b'o fɔ bon en tant que n'a y'a sɔrɔ i ye présidente fɛnɛ ye est-ce que ale de y'aw bɛɛ fɛnɛ ɲɛmɔgɔ ye bon n'aw ni dununba tɛ ka bɛn o ye ko wɛrɛ de ye mais est-ce que ale kan ka aw retirer dununba ye wa normalement ni ɲɛmɔgɔ ɲuman don ni bɛn n'i y'a sɔrɔ aw tɛ ka bɛn ni côté min bɛ ka kɛ ka caya o de kan ka retirer bon n'o ma retirer ka aw retirer déjà a ye parti pris kɛ est-ce que un bon ɲɛmɔgɔ ɲuman un bon chef o kan ka réagir ten wa n'a y'a sɔrɔ a y'i wele fɛnɛ de i n'a ye ka kumaw fɔra ɲɔgɔn kɔ a y'i retirer bon o bɛ se ka faamuya mais n'a n'i ma kuma yɛrɛ k'i retirer ne bɛ fɛ i k'o yɔrɔ fɛnɛ fɔ maliyɛnw ye quoi voilà. Bon ani ne ma kuma ni ne ye échange dɔ kɛ le 25 juin. Le 25 juin parce que des fois ne bɛ date dɔw sɛbɛn k'a bila ne échange dɔ kɛ 25 juin an tora kuma la de 19h jusqu'à 23h. Ne ni Lensi. Parce que lancement nana kɛ ne ma taga. Ne ma taa lancement na donc le mercredi n dar'o kan je me rappelle très bien a kɛra le 25 juin. Donc a ye ne wele. A ko ne ma ko Fanta ko carte min b'i bolo association carte ne taara compte associatif min dilan a ko ne ma ko Fanta ko carte ko i bɛ Asetu bila ka taa Asetu o fana ye trésorière ye trésorière tun ye fila de Mariam Samake o ni Asetu donc a ko Fanta ko n bɛ Asetu bila ka na k'i bɛ carte d'a ma ne ko ne ka carte di Asetu ma cogo di n y'a tɛ kɛ ten tɔ da ko si k'i b'a d'a ma ten ne ko non o y'a sɔrɔ ne kɛlen ka compte dayɛlɛ ne ye ribu bila sisi kan n ko compte dayɛlɛla n ko ka wari k'a kɔnɔ parce que compte associatif tun tɛ yen Mariam kɛlen don ka wari bɛ bureau ka compte la a bɛ viré Asetu fana ka compte la bon ne ka compte dayɛlɛlen wari ma k'a kɔnɔ yan'a ka dayɛlɛ wari min tun bɛ ne bolo ko fête bɛna kɛ donc 260 € de tun bɛ ne bolo ne kɛlen ka compte dayɛlɛ ne taar'o k'a kɔnɔ donc compte dayɛlɛla depuis mois de mars fo ka na se juin ma ne ye fɛn bila n ko ka wari k'a kɔnɔ wari ma k'a kɔnɔ parce que Lensi yɛrɛ de tun b'a ka wari ninnu gérer a b'a fɔ n'i ko i bɛ wariko kuma kan a b'a fɔ ko non ko wariko kuma ka dabila wariko ninnu ne tun tɛ kun ni du foyi da la komi n y'a fɔ o bɛna danni ɲɛna i bɛ ko bɛɛ kɛ i tɛ kun ni du foyi da wariko la
Donc 260 € tun b'a kɔnɔ. Bon des fois bɛna cotisation ninnu ta. Wari wani ninnu tora kɔnɔ. Donc ale y'a se tu k'a bɛ se tu bila kana ko ne ka carte di. Ne ko bon ko ne tɛ se k'o kɛ lɛnsi n'a ka gɛlɛn ko parce que compte associatif de don. Wari minnu bɛ yen a ɲɛ tɛ ka dɔn cotisation minnu bɛ kɛ tous les mois. Ngo t-shirt minnu bɛ ka feere wariw bɛ ka k'a kɔnɔ. Ngo jati dɔɔnin tɛ ten kosɛbɛ. Ngo donc mun do sisan ne tɛ se ka carte di tantôt. A ko ne b'a fɔ n tɛ carte di ko ye mun kuma sugu ye di. Et non, on l'a dit, on m'a dit, moi je peux pas donner comme ça. Ya. On est à ce que bien avec la work là. On a work est conti kono. Donc, mo wara ou de dane ka aba la je, mais ne se ka conti baye. Et jene. Ne reto la. Ne duni ne furulen de do. Donc bene bolo. Donc ne se ka conti daye la presque ni ko karo la. Donc ou bien ne avec ni ne kelen yɛrɛ d'accord mais mɔgɔ dɔ de melele mene ka village je peux pas donc ne ko ma ko non ne tɛ se ka kɛ donc an ka kumaw dadara ɲɔgɔn kan an ka kumaw nana dadara ɲɔgɔn kan donc ne yɛrɛ nana yira la ko non ko lɛnsi ko vraiment ko tu as dépassé ko parce que ko i m'a dɔnni quoi malgré famille la n'u ye ko caman caman kɛ na n ye kumaw dada ɲɔgɔn kan quoi o la an ma kuma ɲɔgɔn fɛ tugun ne yɛrɛ ye n ka to a ma la ko donc ko c'est bon ko ne bɛ carte ko ne bɛ compte fermer ko mun do sa ne b'a fermer n ka yɛrɛ bɛ compte dɔ dayɛlɛ ne puis ko n y'a f'i ɲɛna ko n bɛ bɔ président la n ko n bɛna n tɔgɔ fɛnɛ bɔ fɛn na récépissé la n bɛ n tɔgɔ bɔ a la moi je te donne 1 mois ne y'o f'a ɲɛna tan o kɛra mercredi donc une semaine après de dɔrɔn a sɔrɔla mardi daro de kan dɛ donc a sɔrɔla ka Adam ni Dunba ka kɛla i profité dɔrɔn Adam a y'o éjecté ka ne éjecté le lendemain a y'o éjecté donc depuis a ye ne éjecté ne tun bɛ sisi tɔ minnu kɔnɔ ne ma taa voir ma fin fɔ ma jɛ fɔ moi même j'étais malade donc ne tɛna se ka taa ni sen fila ye ma publication kɛ ma déclaration kɛ ma fosi kɛ parce que ni mɔgɔ jɛra hɔrɔnya la jɛnɛ ne tɛ fɛn dɔw fɛ quoi ka bɔ komi ka déclaration ninnu kɛ k'a fɔ n bɛ Malika famille la n ye présidente ye n bɛ taa ne ma sɔn o ma ne taara ten ne ma fin fɔ ne ma jɛ fɔ mais n y'a ye hali fitini ye vidéo kɛ o don na a ko ne dimina de ko komi ko bɛ présidenya di mɔgɔw ma ko san o san ko présidenya bɛ di a bɛ ko san o san ko présidenya ko a bɛ di dɔ de ma k'u y'o de kɛ ko de la ko ne dimina ka taa n t'a dɔn n'a ye Facebook kan ne taara le 10 juillet présidente sigira mois d'août de la a ye taa lajɛ sɔngɔ ma ni bango ma u ka présidente n b'a fo parce que a ka bonya de bɛ ɲɔrɔ a ka fosi ma se ma ni bonya tɛ a sigira mois d'août la i t'a lajɛ a dɔw tun bɛ ka barbecue k'a don u y'a fɔ ko sɔgɔma de présidente ye mais a bɛ k'a fɔ mɔgɔw ɲɛna ko non k'ale y'a fɔ ko ale ye de la bɔli kɛ ko de digira na non c'est pas vrai hali sini Lagare tun bɛ présidente la yala États-Unis ne ni Lagare bɛɛ sigira ne ni Lagare bɛɛ an bɛɛ sigira ɲɔgɔn fɛ n'an bɛɛ lancement kɛ an ye lancement kɛ le 22 juin jɛnɛw bɛɛ tun bɛ yen nɔ 2018 États-Unis kaw y'u ta k'a la Lagare hali sini Lagare bɔra ka taga mais président dɔnnen tɛ jusqu'à présent États-Unis yen nɔ e bɛ mun faamuya o la ah oui a bɛ mun faamuya o la o ka gɛlɛn o faamuyali mais a ma ne tɔɔrɔ quoi ne yɛrɛ taara i bɛ fɔ ko doniba de tun bɛ n kun quoi a diyara n ye quoi mais a kɛcogoya n'a tun ma ɲɛ a bɛ n lataga an fan ta ne fɛ i ka bɔ groupe kɔnɔ mais dununba ye ka se ka anw éjecté ten k'anw nata ni ma ɲɛ o yɛrɛ fana kɔ ni kɛlɛ de don i ye Adam nata i ye ne nata dununba ne yɛrɛ tun ma se ɲɔgɔn ma i ye Adam nata ka ne nata ka ne ka vice présidente k'anw bɛɛ lata i tun bɛ dununba fana i tun b'o lata de hali n'i tun b'a la na c'est ça qui était juste ale yɛrɛ k'ale ka kɛlɛ ye justice ko kɛlɛ de mais il n'a pas été juste envers nous exactement mais je n'ai rien dit rien ma fɛn fɔ mɔgɔ ɲɛna ma sigi ma jɛgɛ n taara ten n continuera ten n ma fosi fɔ n ma fɛn kɛ fo ka n'a kɛ ten tɔ bon e ka barbecue min kɛra i nalen ka bɔ Mali la ne taara a don ya a don n t'a dɔn ni ye n ye a don ne taara ne ni Nasira Sakɔ de taara ka foli b'a ye ya parce que Nasira ye ne ni mɔgɔmuso de ne ni Nasira de taara a don ɲɔgɔn fɛ an taara ɲɔgɔn fɛ a don donc an y'an ka fɛnw kɛ a don olu yɛrɛ tun bɛ yen nɔ fosi Malika famille mɔgɔ dɔw tun bɛ Umaru Malika o ni Malika fitinin ni Jabira olu tun bɛ ka fɔ ko Fatimi k'an bɛna kuma ko il faut k'a ka nin ko ninnu dabila u y'a essayé k'u bɛ intervention k'an jɔlen a don Fatou Zara yɛrɛ tun bɛ yen n tɔgɔma Fatou Zara n b'a fo a tun bɛ yen nɔ a don ni Fafunɛ ninnu o ni Adam
an ko ko non, on fait pas la peine nga kan tento yayi donc o temena ka 2 jours ke oui mo do nana an ɲininga comme quoi ko an ko an be ko an de be ka boni voko nunu ko ka taa di Mamadou Sangare ma donc ne ko mo ka taa vocal di Mamadou Sangare ma ko ne ni Adam o ni Rose ne ko nga be taa vocal di Mamadou Sangare ma muna Mamadou Sangare di ala yin da na ma kuma a yɛrɛ y'a fɔ a ka fɛnɛ depuis ala yin da n'a ma kuma mo ne bɛ t'o don ma cogo di mo ne yɛrɛ bɔra ne bɔra n taara ni n yɛrɛ ye n ma fɛn fɔ fingo cɛ ko mo ne bɛ t'o ta ka mun de k'o la n bɛ t'o di Mamadou Sangare ma ko mun de kɛra et puis i tɛ siti in yɛrɛ kɔnɔ i bɛ bɔ n'o ye cogo di ne ko mo ne m'a ta donc ne yɛrɛ sɔrɔla ka danga dɔw don ko n'a y'a sɔrɔ ne de bɔra n'a ye n bɛ mun ɲini ala n y'a f'u ɲɛna n ko man kɛnɛ n ko ni bɔra n'a ye n ko bɛ bana min na n ko bana in ŋana n to n ko mɛ ni y'a sɔrɔ ni ne fɛnɛ ma bɔ n'a ye n'ala ka juru fara aw la dɛ n ko parce que n'aw binna n kan ne sɔrɔla k'o f'u ɲɛna an tora ten ne tɛ fɛn fɔ bon des fois n b'a ye n ka mɔgɔ dɔw bɛ video dɔw kɛ u bɛ kɔrɔmatigɛli ni fɛn dɔw kɛ ne yɛrɛ n t'a lajɛ yɛrɛ n ka sira t'a la. Ok, gracias. Mais fɛn ka yɔrɔ dɔ ɲininkali kɛ a yɔrɔ kun bɛna kɛ mais je voulais k'i ka fɛn caman terminer o yɔrɔ ye mun ye i ko Malika ko a bɛ dɔ bila ko kana carte minɛ o b'a yira k'a fɔ aw bɛ Malika dɔn wa aw t'a dɔn de parce que ni o bɛna o carte minɛ o kun b'o di jɔn ma ou bien a kun bɛ d'ale yɛrɛ de ma wa ou bien a kun bɛ kɛ cogo di. Ok. Awɔ. O ye tiɲɛ. O kana bɛ tɛsɛriw yɛrɛ nana fɔ ko Malika ko ka wari kuma dabila un jour an taara réunion na Fatou Bara olu ko Malika ko wari ko kuma ko k'a dabila mais fo o b'o fɔ mais ni wari tɛ ka fin du mois sera avant le 10 u bɛ na ko ne ka taa wari kan ne de dun ma ka kɛlɛ yɛrɛ sɔrɔla ten don dɔ fɛ ne ko mais n'a fɔra ko ne ka n dabɔ wari ko kuma na ne bɛ taa mun wari kan comment je m'appelle pas il faut que vous vous débrouillez ne tɛ se ka n da dɔw la o tɛnɛ o bɛ se ka kɛ cogo di a ka gɛlɛn mais k'e to ne y'o f'u ɲɛna o de ma ja don kuma fɔ ni dabila quoi fo ka na kɛ un jour ale yɛrɛ wulila a y'a sɔrɔ Jabira ko an bɛ caissière fara ɲɔgɔn kan k'an bɛ taa wari ko kuma kɛ ne ni caissière n'ale mais un jour Dununba yɛrɛ bɔra ne kɔfɛ a ye Jabira ta a taara kutu tɔgɔ in fɛ yen ko n'u ka wari ko kuma kɛ a nana fɔ sisan k'ale yɛrɛ ni Jabira n'a tɛ k'o ye wari compte bɔ sisan k'o ye jate bɔ et n'aw n'aw bɛ se ka fɔ ka taa jate bɔ cogo di et n'an bɛɛ de kun kan ka kɛ ɲɔgɔn fɛ n'aw yɛrɛ dama aw bɛ t'o kɛ dɔrɔn donc o de ko k'a nana ko ne la ko ne ka wari kani ne ko non wari ta kani ne yɛrɛ ka taa kani ale tɛ se n ko mais e wulila ka taa ko a tɛ to fɛ yen nɔ ka taa wari jate bɔ n ko non n ko ne tɛ se ka taa kani donc ne y'o kuma min f'a ɲɛna ko ne ta ye nin kuma ye de donc mankan si daminɛna yaya. Bon, en réalité, grand sœur, Dununba, elle m'intéresse pas beaucoup parce que bon, ce genre de personnes ne boulot donc parce que ni bon, mais ça va faire tout dans mon parce que ni là mon a toi bien milliers nous qu'on a été Dununba mon qualité nous quoi. Bon, voilà, moi j'ai ne vais Dununba mon qualité nous donc parce que on a grande famille là et quartier populaire là donc Dununba mon sugu ne boulot et ma ne tisse que flica kala wa ou ka système nous be ne ba be donc quoi. Nyangoya fou nous ni jugoya fou nous ni et musokunya fou nous bon on connaît ce système là bon ni imala mo akono ni la mona milliers de dollars et toi ya milliers et tu sais ka donc quoi donc voilà ka ko nous notre en réalité ne va faire un vidéo 90% de Malika c'est lui qui m'intéresse ni nga bien intéressé parce que mais c'est ka fone kaso ka aller de no fait bon kana fitiri wale ataka ne segere bi bon en réalité mɔgɔ bɛ janjanja la ni min ye ne sɔrɔ Malika nɔfɛ n'o kun y'a u sɔrɔ peut-être u ta kun bɛ u ka colère kun bɛ juguya ni ne ta ye mais ni si tɛ baasi ye problème ye mun ye bon Malika yɛrɛ mun ye Malika yɛrɛ ja ne donna ka liti la parce que moi personnellement ne bolo n ka nakun ye de an ka karamɔgɔw jɛngɛnen mun don ka n'u tile hɔrɔnya ni danbe ni halalaya kɔnɔna la ni fasojɔ kɔnɔna la
mais ne nana ye hôtel depuis longtemps depuis Aruna Sangare ka histoire là ne ya ye Malika na ni système doye système manager parce que moi je regarde pas de vidéos ka tegere fo ka teme même Arasa ka vidéo mieux tout quoi j'ai bien observé ni Arasa observé jusqu'à domina nya ye ka fo mais c'est ka wuli ka kele ka no fait o de a tourné wula ka kele ke c'est pour cela fin chaman be mo ma fam o la mo bi do be bo parce que ma Arasa étudier ya ala ere ko sani ka mbato nyini kan don sani ka do koko la nyini ka don effectivement Malika ka liti kun kadne kada ka ne bolo karamogo be wale ya mununa ka ke Malila amani ne ye wa karamogo yere ba do bi ka wale ya munu ke ati jamana jo ya mais ota ira ka fo ko silamaya mai bon ne bola be ku kele horo ya ni dame kono mais Aruna Sangare ka histoire Malika nana ni musotani sabai o musotani saba aye abe photo bla ka be togofo kuka ubi bara modeli mununa kwa fo uye Aruna mogo mi Aruna ka mogo proche mununu ka be fo do ye teriga muso ye do ye zigri dala muso ye do ye artiste ye do ya dogonu yere do ya koro muso ye aya bela jeli fo ka se Guinée président muso ma mais muso kelembu tula ako kate ni togofo ko abo sutura bon ne oyola ne video iname ado bara yorola nana so ntala ka senga video iname nye video iname ka lame à chaque fois me ka étudier ngo mais c'est vrai Malika be fenga mori ulebu abe fenga uyira ka to ukase ka sran ka kojugu ke dabla mais pourquoi ma me video kono ko muso nunu yera de wula ka sa ama Aruna ya Antonio bon aye ya Maria Dima ika en dévoiler ne mo maka kuma kono ne ma maka kuma kono muso nunu ya Maria dama kele et puis muna aye muso do sutura aye do waiba et puis ne aye muso furulen do haiba ulu muso furulen duma sama ka fo aye ya Maria Dima ika boy ka video ke mogo mana wuli faso jola faso jote ke haraba yo faso jobe ke ni hakili I faso jotola I karata doga furusa I faso jotola I karata dotono ne sigini do ne réfléchir en sumana et puis kala gaye ako ka be muso do sutura ngombe ebe ni sutura muna pour quelle raison ebe ni sutura edu ne be ka fo onye ko mogo bate ebe ka fo onye ko mogo bate ni ko jugu kela ni kela mogo bay ni kela ko jugu kela e Malika bolo ite mogo ye bon ebi ka muso do ye ni e ko do ye janaya ke yolu tabla ibe ka mi sutura o fene janaya ke muna ito tabla e ko eto bla o ka mogo baya kama bo e munu bla peut-être ne ka mogo bo de te me do koro do dogonu no do danaya mogo do bama na o fe afora ko doga jime fole doga alimami wa doga alimami re doga jime fole adama de be mogo bay adama de be mogo ni abe dépend ibe mogo mi bolo ni kera jeme fola e kenema ni ye jeme barafo o wari bo tagana dumi ngono ibe do du dala de ika demba ya be boli ki kumbe ko banana o yo ika mo olu ka mo bayi imana ke yegore ibita yegore ya ke kenema mo bi tegara foka na folo dima o na folo ni o ta ibika do ika du kono I muso bina I do mina ka kule ka boliko banana inana ni femme ibo di muso mo beta to bi ka dima ki se ndigi wa mi ka di yesu fe iba kula uluka mo bayi me kenema do be ka tegara fikuna ki ka yegore donc ne signye miri muna yes muso tani saba waiba muso kelebu tula amasongo haiba ne jamfai ne ko no nie bingali na kuyu be haiba la d'accord bon et puis fene ne ma maka kuma kono ko uyere de nana kana fo ko ta an haiba mais lui il a fait délibérément aya dawa kama ayake c'est pour cela moi je dis non je peux pas supporter ce monsieur là mais on continue là tout doucement calmement ka réfléchir mais ka surveiller kata jusqu'à anana ce soir la kayoroma ansele soir la kayoroma c'est là ne compte bouger tuguni ne na ka kelere solaini ne ko no iye do haibaya ka do sutura ina ce soir la fenema ibini jo andala ya no ko soir la ka fo babulo ne ko ngono ngonde se ka to ako bo ne be fanga yiningali ke ne flaka ni fion fen fo ni be ya soro présenti
mais e ma se ka ni si remarque ke akono wa nema bon nema no si remarque ka kono no abe boni muso nuri wakati na o wakati ya soro lante e ka jatim na abe amne sangare goshi wakati na fay muso nuri chama na bo wakati ya soro lante mama keo awo okay bra ka famille ma siga wakati na d'accord e ka jatim na ta datila parce que on est lancement en 2018 de juin 2018 il y a le 22 juin 2018 la trama nge mais ni wakati be asro ni ba ka video la je depuis malika video polo no de mba la je ne akanu o de koson kwa parce que abe mori no goshi to yamna bo aka video kona mbe mun for réalité kundo et puis faire fin en balmam so mun kumbe arabula donc olu me maltraité to yamna molu irana donc o bere ne tuga ko kwa ne ga ni wakati no fo ko ka faire assise après amasisi sera là ni wakati a sera fin association massive folo d'accord ya mais j'ai remarqué que abe afoko mena karta no fait me klakana mais ata chama laban quoi ya parce que me sangare ka épisode ma laban soit la fenêtre ou fenêtre ma klaka laban bo ali e bonobo bolongo amu siga fin laban quoi wa ka bina na touche laban wow ya ba au fur et à mesure moi j'ai compris que ya ba faut ka bina mais après la tourner quoi tu vois d'accord mais au de famille là quoi bon yoro do be grand sœur vraiment kadne ko question imposée kuna parce que anye vocali chamanye abe komi mogo munu bi kuma vocali kono anye kafiria kuma chamanyu ka kola ne dum ba do anli mogo mi te misu miro la be ba do ko flente ne ba do I wolola slame du kono ka mo kono I fa slame I ba slame I fuleme slame ma wa ne ba do I yere slame mais o kuma nunu shi ma se ka indignation soro ebola e ma se ka o kuma nunu shi ta ka ye ka fo kafiria kuma u ba kono yere wa ka fo jusqu'à ce que anga mogote alala c'est comme kuma u ka cha yere abeme bo o groupe nunu e kumbo kono wa e kunto kono une e kumbo kono e kumba vocalu la me wa e kunta la me bon e kumba la me e précaution do tawa ou ma précaution do tawa parce que aka komi bene intéressé oyo dorone alako ani arnaki sinon aka fin ton nunu bon voilà mais est-ce que en tant que ne be don chugumina ni ngombi don oyemba do ka fo ite do kokolona ya bon ite do kokolona I capable no fene ka tieni galon bodo nyogona bon muna est-ce que o vocali munu bi jigi no ye aka mogo munu be intervention ke groupe kono anye kafria kuma chama ye akono jusqu'à ce que ko bislam ya rekele bon e kumbe ni vocali nunu mewa ou ve kuntu me ni bu meye solution do ta précaution do ta wa ou ve ma foshike ou ve ya fodronne présenter bon présent nataka ma ne bi ni beto bedon ka to akono wa ame fe ngolu don c'est une question qui est très importante pour moi bon ben ni temu ko tani kuma nunu chama nge ko international de kono international beba kono bon an wa groupe la je ko seba on bege mo ngono ko seba le groupe de français bureau de français oni bureau d'organisation ok bon ni kuma nunu chama nunu te fa kono kwa parce que ali ko sai na vocal chama be ka botan to munu kuma na e ba ko abas jire nunu ben na ko sai na di d'accord chama be ni kuma nunu pota chama na ko sai na d'accord ani ka yere nunu ni fen nunu lu ben na ko sai na ko be international mo ma ye be mo do be kuma do fo contre l'islam même ba ye mo do be riposter mais ala ko tien moi je me suis jamais mêlé dedans quoi mais ikume to ka me parce que nous on va ko tien ñogon tien mais ou ma sama ke international de kono kunta ka ngwa de France kono d'accord ya bon ne dum ye France président ti tu vois international in dugu be kuma kono dugu be kuma kono ok bon mo do kuma kono mo chama woni kuma kono lu kunde ujero fili akola quoi ok mais afma dugu ya tan quoi ne be ka vocal mun na men nu be ko sana ko di
la bɛɛ kɛlen bɛ kɔsa in na de. Ok. Ya parce que mɔgɔ caman bɛ Malika famille la fɔlɔ an ni mɔgɔ caman y'a daminɛ o caman tɛ yen quoi. Caman tɛ yen nɔ mɔgɔ kura caman de nana quoi. Ok. Ya sinon nin ko ninnu nɔ ne ma nin yɔrɔ ye quoi ni ne tun ye nin yɔrɔ ninnu ye nɔ a bɛɛ ka fisa ni nin ye parce que ne ye silamɛden de ne wolola silamɛya la ka mɔ a la komi i y'a fɔ cogoya min na ka tila ka furu silamɛya la. Hali sini ne bɛ n ka seli ni sun kɛ ne denw fɛnɛ pareil n cɛ fɛnɛ pareil. Ya. Donc nin ko ninnu bɛ ka juguya sisan de ka taa fɛ sinon fɔlɔ la a tun tɛ ninnu bɛɛ kɛ parce que Malika y'a yira an na ale ka kɛlɛ ye morijugu kɛlɛ de ka morijugu ninnu kɛlɛ o ni an balimamuso minnu bɛ fɛn na arabujugu ninnu na ka an bɛ se k'olu dɛmɛ olu bɛ ka maltraiter cogoya min na quoi au début a ka kɛlɛ tun bɛ o yɔrɔ de kan quoi ya kɔsa in na de nin caman bɛ ka don a kɔnɔ quoi sinon fɔlɔ la ninnu caman tun t'a kɔnɔ. D'accord. Ok. Ya ye. Donc n'o bɔra yen nɔ sisan nɔ mɔgɔw bɛ k'a ɲininka bon je sais que bon n b'a question dɔn mais mɔgɔw bɛ k'a ɲininka ni min bɛ fɛ ka question fɛnɛ poser bon rapidement komi idéologie Malika idéologie Alasbachi kan ka vidéo kɛ mais mɔgɔw bɛ k'a sɛbɛn ko est-ce que k'i delila ka Malika ye wa ou bien k'i bɛ Malika dɔn wa. Mais c'est aux questions nous l'entêtons au bout quand même. Ah bon. Bon. Moi je pense que je pense que bien aux questions. Bon. Là on essaie de faire au mais gagner quoi. Aïe ne mɔgɔw de Ay, gracias, mɔgɔw de y'a sɛbɛn o. Donc, mais c'est à tɛmɛ o question ninnu kan, c'était mieux quoi. Ah bon? Comme a yɛrɛ ko il est invisible. An tugula o cogoya la ten. I y'a faamuya? Awɔ. Donc. Awɔ. D'accord. J'aimerais bien que an ka tɛmɛ olu yɔrɔw kan quoi. D'accord, n y'a mɛn. Ok, il n'y a pas de souci. Oui, deli yɛrɛ de awɔ. Voilà, a y'a mɛn. Fɛn grand sœur ko an ka tɛmɛ o question kan n'o ye voilà Malika yeliko ninnu k'an ka tɛmɛ o kan quoi. N'i ko k'an ka tɛmɛ o kan quoi. Malika ka yeliko i m'a fɔ k'an ka tɛmɛ o kan. Voilà, bon sisan nɔ. Mun yɛrɛ ye i y'a fɔ sisan parce que i ka kuma kɔnɔ i y'a yira k'a fɔ Malika ko a bɛ morijugu kɛlɛ bon ani an balimamuso minnu bɛ tunga la arabuw fɛ donc k'a b'olu fɛnɛ dɛmɛ bon o kama e donna ka liti la o tɛ wa bon sisan nɔ o y'i don a kɔnɔ mais mun ye e yɛrɛ choqué e bɔlen yɛrɛ sisan mun ye e choqué Malika yɛrɛ ka ko la sisan mun ye e choqué Malika n kan tɛ dunuba yɛrɛ ma dɛ Malika en tant que Malika yɛrɛ mun de ye e choqué a kɛwale la sisan a ye mun kɛ yɛrɛ la réellement mun ye e choqué quoi. Bon mun yɛrɛ bɛ ka ne choqué trop. Parce que ne bɔlen Malika famille la. Ça fait 6 mois. Hali sini kuma ma tɛmɛ ne n'a ni ɲɔgɔn cɛ. Munna parce que n taara ten ma kuma ma sin fɔ mɔgɔ ye ma jɛ fɔ mɔgɔ ye n continue na n ka vie fɛ ten mais mun ye ne choqué jɛnɛ Maliya ka ko la normalement ale ye ne lasaga ne tagacogo moi je voulais partir mais ne tagacogo in ni a tun tɛ kɛ tantɔ de quoi n'i y'an lata ne ni Adam ninnu o ni Rose moi je croyais que Malika tun bɛ se k'anw to yen mais Malika ko ale t'anw to yen comme si ale de b'a décider anw kan ka mun kɛ anw m'an tɛ ka mun kɛ i y'a faamuya parce que a bɛ denmisɛnnin ninnu labɔ olu bɛ bɔ ka i da sago fɔ quoi o de ma diya ne ye quoi parce que a kɛra cogo cogo jɛnɛ ne ni Malika an ye don duman tɛmɛna an ni ɲɔgɔn cɛ i y'a faamuya komi o don na n y'a fɔ cogoya min na Dani ka direct la association ninnu sigicogo
kana se ka SPR be créé cogoya min na k'a la dɔnniya tout ça ani ne farala sa bon jɛko ɲuman fara kojugu d'accord ne taara ni da ye ten mais a kuma tɛ ka sele ma quoi c'est vrai n y'a ye a bɛ u ka mɔgɔw bɛ bɔ u bɛ n kɔrɔma tigɛ ka na kɛ sa vidéomani ninnu bɛ bɔ bɛɛ b'i da sago fɔ ne ma mais a tɛ fosi fɔ a b'i sigi a b'a bɛɛ lajɛ mɔgɔ dɔw ko k'u taara se a ma k'a ye mun de fɔ k'a ko ko u bɛ se ka dɔw tɔw to yen ko mais moi je mérite k'u ka ne frapper c'est ça que moi je ma se k'o de faamuya quoi pourquoi il m'en veut a ko ko a bɛ se k'e a ko k'u bɛ se k'e frapper awɔ munna parce que n b'o fɔ munna tile fila in na vocali dɔw bɛ ka bɔ comme quoi k'anw taara groupe dɔ sigi contre Malika anw ma taa groupe sigi o nin daminɛna don jumɛn nin daminɛna mercredi tɛmɛnen bi y'a une semaine ye cɛ ninnu de nana se ne ma ka ne ta Facebook kɔnɔ olu de y'a créé Jabira ni Habib ninnu donc u ye nin site in créé u nana ne nɔfɛ ko mɔgɔ minnu bɔra Malika famille la ni Malika kɛra fitiriwale ye mɔgɔ minnu ma ko donc ko an ka na an ka hakili jagabɔ donc ne k'u ma n groupe ko ninnu n ko ne tɛ o ni Kasim ninnu kan parce que mun na n b'o fɔ Kasim de y'anw bɛɛ nɛgɛ yanni Malika famille ka créé ka taa an ta Facebook kan k'an fara ɲɔgɔn kan ka kɛ WhatsApp groupe ye WhatsApp groupe in de taara laban Telegram ma o y'a sɔrɔ ka olu den mɔgɔ ninnu tun bɛ o ye dunuba ninnu ye an n'olu tun tɛ fɛn kelen na donc k'a sɔrɔ olu tun bɛ Telegram na anw kɔni tun bɛ WhatsApp la olu de nana anw nɔfɛ ne ni Adam ninnu donc ko an damani k'an ka an fɛla kɔ quoi ko Malika ye Mali kɛ mɔgɔ minnu na ne yɛrɛ k'o début n ko non n ko ne tɛ na n ko ne tɛ nin ko ninnu na tuguni quoi n ko olu ko non Malika bɛ ka continuer k'anw nɛni parce que hali 1er janvier don a ka mɔgɔ dɔw bɔra ka ne dɔgɔya tuguni u bɛ bɔ u bɛ kumaw fɔ ma quoi ne tɛ mɔgɔ jaabi quoi o y'a ka spécialité y'a olu ko an ka na an ka fara ɲɔgɔn kan donc Telegram groupe olu y'o sigi cɛ ninnu tun b'a kɔnɔ on était 8 ou 9 a sigira mercredi don jeudi soir anw ye nin kuma ninnu daminɛ dɔrɔn n y'a ye groupe kuma bɔra ka taa d'a ma vendredi donc o vendredi la donc ɲɛ b'a la ko anw y'a trahi ɲɛ b'a la Jabira tun b'a kɔnɔ Jabira sina tɛ k'anw éjecté k'anw bɛɛ labɔ an y'a ɲininka ko mun kɛra ko Malika ko o bɔra kalama ko anw bɛ fɛn kɔnɔ anw ko k'an ma kuma jugu fɔ o parce que vocal ninnu bɔra bɛɛ y'a ye a ye mun kɛ ne na ne y'o de fɔ a ye mun kɛ tɔw la jɛnɛ bɛɛ y'o de fɔ mais ne yɛrɛ n t'a dɔn n'u y'a jateminɛ groupe la kuma yɛrɛ ka gɛlɛn ne ma mais n ye mun faamuya tɔw yɛrɛ ye mun fɔ ne m'a fɔ mais a bɛ ne de nɔfɛ i y'a faamuya a bɛ ne de nɔfɛ ko parce que dɔw ko ko Fanta ba ye groupe in kɔnɔ ko n rassuré la ko mɔgɔ ɲɛnama don o kuma o ma diya ye donc a y'a ta k'a da ka vidéomaniw ma dimanche mɔgɔ 5 mɔgɔ 6 u bɛɛ ye vidéo kɛ ne kan bɛɛ y'i ka kuma fɔ bɛɛ y'i ka manamanakan fɔ i ka hakɛ to dɔw ko ne ma ne ye sungurubaw ye dɔw yɛrɛ ko ne ma ne ye n denw wolo Afrique ka na manamanakan u tɛ ne ka vie dɔn finko jɛko donc n y'a ye o vidéo ninnu nana kɛ mɔgɔw b'a fɔ a ye ne ko n t'a lajɛ parce que don min na depuis décembre la ni Dununba ye anw ba ɲini k'anw fa ɲini fo bi ne ba ɲininka ne m'a lamɛn ne t'a lamɛn mɔgɔ si ba ɲininka lamɛn donc u mɔgɔ fɛn fɛn bɛ bɔ ka vidéo kɛ ne kan ne t'a lamɛn hali ni mɔgɔw y'a ci ne ma n b'a fɔ aw kana ci ma n t'a lamɛn ne natire o de ni ne t'i fɛ dɔrɔn i bɛ yɔrɔ o yɔrɔ ne tɛ se wa n t'i ka vidéo n t'a lamɛn i b'i yɛrɛ sɛgɛn n t'a mɛn hali ni mɔgɔ min b'a fɔ ɲɛna n b'a fɔ i kana fɔ ɲɛna faut pas me dire i y'a ye donc n y'a ye u bɛ ka bɔ u ye n nɛni k'an nɛni lundi mɔgɔw nana bɔ tuguni k'a fɔ ko ko Fanta u bɛ ka continuer k'i nɛni caman in wele n fana nana fɔ la n ko Dani n ko n bɛ fɛ ka direct kɛ n'i ye parce que u bɛ ka n diffamer u bɛ ka na nɔgɔ k'u bɛ n ka image la gosi n ko Dani n b'a essayer n bɛ fɛ ka bon n bɛ n expliquer n ko n tɛ expliquer olu ye dɛ n bɛ n expliquer n kanubagaw de donc ne ni Dani ka direct kɛcogo filɛ ta ka sɔrɔ ka wuli ka kuma i y'a ye a kɛra tantɔ de ok grâce faamuyali caman sɔrɔ la ne ye lɛnti to yen ne bɔra n bɔra ma kuma ma fosi kɛ n bɔcogo ma déclare jɔn de ye ne ye ko ne ye déclaration kɛ aw dun an kun b'a dɔn ko ne bɔra Malika famille la mɔgɔ si
Morashi. Ma force est ma comme une tara n'yéramati. Sinon mon ouvre Malika famille lui a fort. Je pas une la bourrati na. Quand ta boyga déclaration est comme quoi Malika est il attaque. J'ai pas voulu le faire mouna parce que il était à la malia. Ni mo dira. Akera to kana beaucoup de ka ke quoi. Ni ka koyo de quoi. Ni mo me sera kele. Pour ça injuri. Il t'a donné na yere. Il t'a donné parce que ni mo ka dira. Horonya la ka mais connaît ni kella. Ça me fait honte quoi. Mon éducation de qu'il a donné la quoi. J'ai pas voulu. Aïe, Dani est là-bas, trop de sympathisants. Au cas de novembre là. Ni Dani qui est là, moi, Dani, moi, on était mal de la famille là, tout là. Vous pouvez faire comme ça, tout. Moi, on était mal de la famille là. Ni Dani qui est là, c'est à Syria. Mais grâce à. Et je ne sais pas qu'on est voilà. Aïe, ne peux pas. Grâce à. Mais fais un euro de fort, hein? Et toujours, si ça n'a pas eu question de poser, il faut que tu me bon, je respecte ton choix. Bon, moro ni a bisiki ko ni malika be nyongondon, ko be se ka malika don, et amba ye ka fo o tigi be bloqué. Bon, et pourtant, bon, je sais pas ni moro farala de doa ni moro qualité mouno. Sinon en réalité ni anamadene de ko moro ni fin c'est fla bolo fla de do. Dinete woklote, moro farala te. Bon, anana de ka be fendo de gland, amase yere ko gland. Bon, neta don, nebe moro chamaye, ou yere ba fo ku be malika do, amena boni malika mais ou bi bloqué ou tise ka bonaye. Bon, ou ta donné ou vous ba do akleme ka moro ta otajiri la bon fa ngolu bele don. Parce que ou vena ya soro, ali dunuba mi yere fle na le be janjanjala. Est-ce que ale yere ba don fene? Parce que bon, imana moro ni o nyininga, soit on va fallait ta don, soit on va fallait ba don, malé te fenga fo. Bon, en tout cas, malien de me be fenga don, moro mi be malika don. Parce que y a même moro chama, on va faire malika don, mais ils sont bloqués. Mais mon boko ok. Est-ce que on va donner wa, mais on ti fenga fo de wa moune boke? Parce que y a y moro chama na quoi. Peut-être la terre que mouille avec benyana ko dobena ko ou bien c'est moro intéressé quoi c'est quoi. Aya malika famille là moi j'ai pas cherché mais on me enquête de créer mais ma dani kan quoi. OK. O de mo tamanta yi quoi comme do ba fo ko mbe boni malika yi mais bientôt mais la fo ni malika yi comme do ba fo ni nedu. Donc malika ko be tento de quoi. OK. Donc on y va donc ça c'est obligé. Parce que kera ko ko ni bi dugo mo de la bi itese dugo ala lantaro ba ko tugam na quoi. Et dugo ala la mais akera ko do ba donc quoi. Ya. Bon, si ça n'est malika ka mo chamanye ou ba fo nubu kale ou ba fo kubu kaluka enceinte de la. Bon, grand sœur franchement e masaka ni shire marki ke fanchi fait ka fo nunu ye ka firi jekulu e masako shire marki parce que alu bu kale les enceintes ya comme anga donc on s'en a comme il ka fina tuamna c'est la même pour malika ko wakati na malika mani yirawo mo simani mo fa be malika famille mo simani et puis chama be kan kuma nunu fana ko comme mba fina tuamna bugalu chama be ka boni chama ko sa ina fuli sinon be do malika famille la wakati na nunu chama ngalo vendredi ni sungalo manase mo cha do be boka salam alaykum ni fon pa be sungalo ni fona o black be ka ngwa groupe kon na eno ci de france ni biro kono ya apmbe se ka be malika kono depuis longtemps mais apma a quoi actif quoi anana ira derrière meeting de là quoi ya famia mais allo bena sa deno c'est ça mo ke toro ni famia quoi ni mo do be no mo mu na ki ka suru olu de be se ka so ki be tu olu ka suya nu ko sino ni ibe tu ya do la itake sino mo do ku me no depuis talo janvier nu ko nana ke do olu na commencer ka don ko kele nye ode olu yere mine ko slamé ko kele do olu yere mine mais
K'a développer tant kosɛbɛ o kɛra kɔsan in na de sinon fɔlɔ la a tun tɛ tan tɔ ya la preuve en est que anw bɛ taa Malika famille sigi wagati min na bɛnna ni sunkalo de anw bɛ taa réunion kɛyɔrɔ la ne bɛ sun ka taa Mariam Samakɛ ale tun bɛ sun an caman tun bɛ kɛ jama la yen nɔ ala tɛ t'u yɛrɛ o taara la dernière fois an tun bɛ sun na an t'a dogo ok ya nin ko ninnu bɛ ka développer a kɛra kɔsan in na de jɛnɛ donc ka question surunya peut-être mais bena essayer ka question kelen ou fila dɔrɔn poser kunna ka jɔ ten parce que an ka voilà vidéo kana jan kosɛbɛ mais Malika family FPR mun y'a kɛ différent tɔgɔ fila différent ye mun ma kɛ Malika yɛrɛ groupe dɔ mun y'a kɛ FPR ye et puis a idéologie bɔra jɔn na a bɔra e de la wa a bɔra mɔgɔ dɔ de la wa u ye ta k'e ka présenter wa bon a idéologie bɔra jɔn na déjà k'a kɛ tɔgɔ fila ye au lieu que Malika yɛrɛ a ka kɛ Malika famille groupe ye lancement ka kɛ n'o ye mun y'a kɛ ni tɔgɔ wɛrɛ ye et puis o idéologie tɔgɔ wɛrɛ in idéologie bɔra jɔn na mun ye e kɛ fo a présenter Malika famille de kun do yani a ka kɛ FPR ye Malika famille de kun do ale ni tun bɛ Maliya biro la a tun b'a fɔ ko Malika famille donc Malika famille mais jama in kun man ca quoi parce que yani a ka kɛ FPR ye n y'a f'i ɲɛna cogo min na Kassim Tarawele de taara ne ta groupe kɔnɔ an mɔgɔ damadɔni ta Facebook kɔnɔ k'an fara ɲɔgɔn kan ko site dɔ créera Malika famille tɔgɔ la donc k'an bɛ na k'an bɛ kuma Malika famille de kun do FPR min de créera kɔnɔ sinon c'était Malika famille d'accord c'est comme si donc an nana ka fara ɲɔgɔn kan WhatsApp la an kuma ca international de kun an tɛ tɛmɛ mɔgɔ 30 nin kɔ kan dugu bɛɛ tun b'a la donc an kun b'o FPR Malika famille nin de kɔnɔ donc an tor'o kɔnɔ fo Faransikaw mana tɛmɛ 20 personnes kan Amérikikaw kun b'u dan na a y'an tila quoi dɔw bɛ Côte d'Ivoire donc an Faransikaw a nana an fara ɲɔgɔn kan an tɛ tɛmɛ 22 personnes kan ne Mariam Samakɛ an fila de tun ye musoya kɔnɔ comme an fila tun ye musoya kɔnɔ mais yan'a ka so yɔrɔ ma Malika famille de kun do donc n yɛrɛ ɲininka dɔn donc Malika famille de kun do a nana fɔ o la ko a bɛ fɛ a bɛ kɛ association ye association ye donc an ka tɔgɔ dɔw di quoi donc an bɛ tɔgɔ dɔw di dɔw ye tɔgɔ dɔw an bɛ an ka tɔgɔw di donc grand sœur donc ni ne ye faamuya ka kɛ kana ni tɔgɔ association tɔgɔ FPR ye a idéologie bɔra Malika yɛrɛ de la quoi a hakilina bɔra ale yɛrɛ de la kana a tɛ komi ne wulila cogo min na ka CDR sigi o togoya tɛ quoi a bɛɛ bɔra ale yɛrɛ de la quoi awɔ n kan b'o de ma k'a ka fɔ k'a kɛ association ye mɔgɔ ma wuli ka association sigi ale tɔgɔ la komi groupe sigilen sa k'a fɔ ko ka kɛ association o hakilina bɔra Malika yɛrɛ de la quoi o ma bɔ mɔgɔ wɛrɛ la n'ale yɛrɛ tɛ quoi d'accord donc an b'a kɛ association ka radio créer donc a nan'o fɔ sisan bon a ko a tɔgɔw choisi donc tɔgɔ in taara bɛn ni FPR ninnu la donc tɔgɔ in bɛnnen ni FPR ma sisan a sɔrɔla k'anw site de France ka anw tila ka Amérikikaw tila ka bɛɛ bila i dan ma quoi d'accord i y'a faamuya awɔ n y'a faamu ok o yɔrɔ faamuyara donc a kɛra ten tɔ ok d'accord ok awɔ ok bon dɔ bɛ ka ɲininkali kɛ grand sœur ko yalima Malika e bolo Malika ye silamɛ de wa ou bien chrétien de don ɲininkali gɛlɛn nabi silamɛ de kɔni don à ton avis silamɛ de don à mon avis silamɛ de don parce que yɔrɔ Mali la a murutira de quoi sinon à la base silamɛ de don 95% musulman o de ye Mali ta ye mais ne non silamɛ de don parce que Malika yɛrɛ bɛ arabu dɔɔnin b'o d'a ka vidéo ni fɛnw na quoi donc silamɛ de don siga t'a la d'accord e yɛrɛ bolo mais bon a murutira de murutira de quoi
D'accord. Donc, grand sœur, vraiment, n'y famille parce que il va dans un an ne kelenga nous beme à kono no ye arnaque ni surtout kafria parce que arnaque allô ba bobulutu fula voilà ngo bi ni so jara ko sebe parce que muna malika ka ni ko nunu donner ne refe bon ka ye ne bon quand j'ai vu que a nyemoro bay à présenter bon aye akunye jigla mi se adoni parce que nko a grand sœur be togo mina grand sœur ka toni jekulu modèle kono en tant que islamedin vraiment akunye ne dabali ba ya mais c'est après quand il bora kono et puis ma nyini ka do kono si tu kelen ga doni ko modèle ba kono et puis ya ira ka fo ikute nunu kalama ya ibora kalama bon vraiment ne ni so jara quoi parce que islamedin shikato kafiria groupe kono quoi ne rebodo awa awo awo d'accord ok nyame d'accord nyame d'accord nyame ok donc anye famille chama soro vraiment iye nga weleli jabi weleli jara bela jeli parce que an be fen chama soro ikaboli konona la et puis voilà donc et puis ka fie ye mo kunandi de jon kunandi shita ni kono tuguni comme era fo tugu mina mo chama somine olubora iye jon kunandi de kana regretter ni no fait parce que façon de jo voilà aya ate mogoto parce que muna ate mogoto ale ni kele ni kenere la parce que ana ya ko counter groupe créer ama groupe créer comme il c'est commencé le mercredi dernier ça fait une semaine on est dedans j'ai dit on commencera à vocaler mon bla mercredi era nera ma chama ngbe olu me ka vocal bla mais uma au kala de ne kuma kan de u y'o de ta ka yala n'o ye comme quoi a bɛ ne kɛlɛ quoi ne ni Christ a bɛ anw kɛlɛ ka Adam fana don la dɔɔni sinon mɔgɔ fɛn fɛn b'a kɔnɔ on était neuf mais u bɛɛ tun bɛ kuma olu tun bɛ kuma min fɔ c'est pas possible olu nana ni olu dɔw nana ni lɛnsi ka kumakanw yɛrɛ ye ka n'a bila isisi dɔw ye k'a bila ne y'a ye a bɛ k'a fɔ a bɛ tɔw to yen Adam à la limite mais Fantaba il le mérite. Il y a un famia. Donc, on est là pour nous qu'on a quand même donc à la diamundo. En plus, tapo est redo. Beaucoup est resté, baroque est redondé. Faut qu'il m'a fait non. Mais il y a là où il faut quand on a un groupe qui tout ce que Malika qu'elle pourquoi? Pourquoi? Ok. Nous avons mon ami là qu'elle mon nom. Nene mungini anaga jamaa fe ukane tuinkwa komi nyako tuwe amna. Kate bade gunere kininke. C'est vrai. Bade gunere kiningo ukane tui. Kate nete na seka ayere tu bolo kumabe kusi kane buruja kane dikami. D'accord. Nene pe ode la tuma parce ne mto furle ne nebe nga furula. Kama ndika mana kampo dignité mbene na toru lawo. Parce nene pe kan nyore ko malika famille na luba ko muto beshu nebe ngone be mbolo korata ngote pi ne kuna malika famille la depuis dona français nyara ko ngone be mbolo korata ngote te mo mbaji depuis 99 j'étais là ça fait 25 ans j'étais là mais pour na ide akato depuis ne dona nga pour na 98 nebe ntie kolori je suis dans le mariage ça fait 22 ans j'ai 4 enfants des nous bébé sala donc vous kana tous vous êtes pas
kuma ninnu fɔ ne ma ka nkalon tigɛ k'u bɛ ne diffamer quoi. Awɔ. Bɛɛ tɔgɔ b'i kɔ. Awɔ. Bɛɛ tɔgɔ b'i kɔ. Mɔgɔ ye mun ye bɛɛ b'o dɔn i ye mun ye. Ka sabali quoi. Parce que mɔgɔninfin i bɛ se ko la i k'i tɔ to. Awɔ. Parce que ne fɛnɛ tɛna se ka to k'an sigi tuma bɛɛ ko nkalon ni manamana ko ni fɛnw kan a ka ne ye ka ne to yen quoi. Awɔ. Malika ka ne to yen quoi an tɛ sira la quoi. Ne b'o de f'a ɲɛna quoi a ka ne to yen. Awɔ. A ka wulu ninnu a k'a fɔ ne ɲɛna k'u ka ne to yen ne n'u si tɛ ɲɔgɔn ye sira la. Awɔ. I y'a ye wa. Hali ni ne taara don groupe wɛrɛ la kɛ olu bɛ se ka ne empêcher mun de la. En tout cas. Mais a den tɛ ne ye o. Je suis libre de faire ce que je veux. Bɛɛ bɛ se ka ban mɔgɔ la. Ayi. Bɛɛ tɛ se ka ban mɔgɔ la. O ye tiɲɛ. Donc a ka ne to yen quoi. D'accord ɲaamɛ. O ladilikan de tun bɛ ne bolo o yɔrɔ yɛrɛ la n bɛ aw CDR mɔgɔw n b'aw bɛɛ lajɛlen fo. Awɔ. Parce que n b'a dɔn nin ko in na a ye n soutenir. Awɔ. A bi bɔra o don a ye vidéo kɛ n ka foli b'a ye. Awɔ. Ni Dani ye vidéo kɛ o don na n bɛ Dani fo Jɛnɛ n bɛ yɛrɛ fo kosɛbɛ. Awɔ. Y'a ye n b'i fo kosɛbɛ i ka fosi ma se ma ni bonya tɛ. Awɔ. Hali Malika famille nin ka taa ɲɛ 2018 an ye lancement min kɛ a don CDR mɔgɔ bɛɛ y'an kunna wolo. Awɔ. N b'aw bɛɛ lajɛlen fo n ka foli bɛ Arasita ci. Awɔ. N bɛ sympathisant cɛ n'a muso n b'u bɛɛ fo Nasira Sakɔ. Awɔ. Adam Diallo n b'u bɛɛ fo ni Lagare Sanogo foyi t'a dimi an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn bolo ni Salimata Kulibali mun bɛ Allemagne. Awɔ awɔ. N ka foli b'u bɛɛ lajɛlen. Awɔ. I y'a ye wa. Ok. CDR kɔni ne bɛ CDR nɔfɛ fo mun n bɛ Arasa nɔfɛ fo saya mɔgɔ si tɛ se ka ne bɔ a nɔfɛ. Awɔ. Ne b'o de f'u ɲɛna. Parce que a ka kɛlɛ jɛlen don. C'est vrai. A tɛ yuruku la a tɛ parti pris kɛ a tɛ fosi kɛ. Ça c'est vrai. I y'a ye wa. Wa sympathisant n b'a la n bɛ sa nɔfɛ de. Awɔ. Mɔgɔ si tɛ se ka ne bɔ fɛn na. Awɔ n'Ala sɔnna ma. I y'a ye wa. Parce que hali ne yɛrɛ wolofa ni ne woloba Arasa ka d'u ye. Awɔ. Hali sini ni ye n fa wele mercredi sufɛ. Awɔ. A b'a fɔ n ma ko Fatumata Arasa ka fɛn de bɛ yen émission de bɛ yen. Awɔ. N b'a dɔn a bɛ fɛ k'a lajɛ. Awɔ. Ne ba fɛn na o bɛ Arasa lamɛn. Awɔ. Donc mɔgɔ si tɛ se ka ne bɔ Arasa kɔ. Parce que an nana Malika dɔnna cogo di Malika dɔnna Arasa de nɔfɛ. Awɔ. Donc mɔgɔ si tɛ se yen. Awɔ. N bɛ fɛ k'o de fɔ n bɛ CDR mɔgɔ bɛɛ fo n b'aw bɛɛ lajɛlen fo n bɛ lamɛnni jama n b'u bɛɛ lajɛlen fo n ka foli b'u bɛɛ ye. D'accord. Bɛɛ bɛ foli mɛn. Merci beaucoup. Awɔ. Ala k'an to ɲɔgɔn. Merci au revoir. Amina. Merci. Donc vidéo an b'a jɔ yan nin kun ye grand sœur Fanta Ba ye donc an lamɛnni jamajɛkulu aw ye faamuyali caman sɔrɔ nin na voilà Fanta Ba kun ye présidente ye donc a y'a bɔcogo fɔ aw ye aw bɛɛ y'a dɔn ni nin ye ɲɛmɔgɔ ka baara ye voilà ni nin ye ɲɛmɔgɔ ka baara ye ni nin ye hɔrɔn ka baara ye voilà donc Malika bɛ tan cogo de la o de la hali minnu bɛ janjanja la nɔfɛ bon an tɛ kuma quoi voilà an tɛ bɛɛ jaabi an tɛ kuma bɛɛ ma c'est pour cela ne b'a to yen komi Fanta Ba ye min fɔ ko a bɛ ka mɔgɔw bila k'a dɔgɔya dɔgɔyalima in tɛ fɛn kɛ mɔgɔ la koyi olu tɛ min faamu Malika yɛrɛ bolo k'a bɛ ka baara de kɛ mɔgɔw bɛ ka énerver a kɔrɔ mun na o sentiment kelen min bɛ na o kelen de bɛ Fanta Ba la c'est pour cela bi n k'an ka essayer ka kuma ni ɲɔgɔn ye direct la o sentiment tɛ dɔwɛrɛ ye adamaden aw bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ hakilina la aw bɛ se ka fɔ ɲɔgɔn kɔ aw bɛ ɲɔgɔn bila mais Fanta Ba ye mun de kɛ n'a bɛ mɔgɔw wuli ka bɔ k'o fa n'o ba ɲini k'o buruja k'o somɔgɔw bɛ dɔgɔya bon n'i ye jɛkulu kɔnɔ n'i ye sera niveau dɔ la mɔgɔw ka bila k'i dɔgɔya o de bɛ ka Fanta Ba tɔɔrɔ sinon ko a bɛ ka dɔgɔya o tɛ o n'a y'a sɔrɔ a ye baara min kɛ Malika ye n'a y'a sɔrɔ a tun b'o kɛ a ye baara min kɛ Namuruzi ye n'a y'a sɔrɔ a tun b'o kɛ peut-être a ka dɔgɔyalima in tun bɛ kun a fɛ dɔgɔyalima tɛ fɛn kɛ mɔgɔ la o ni adamaden n'i dɔgɔyara kana dimi fɔlɔ o mɔgɔ min bɛ k'i dɔgɔya t'o layɛ sa n'i taara o layɛ tuma min na i bɛ sɔrɔ ka sigi de est-ce que n kan ka dimi n man ka dimi i b'a dɔn o de fɛ mais bɛɛ kɔnɔ ko n'u ye ne dɔgɔya k'a bɛ ne tɔɔrɔ ayi mɔgɔ o mɔgɔ bɛ ne jɛnɛ neni misaliya la ne ti kuma o ngo ne bɛ t'i layɛ fɔlɔ de ne bɛ t'i ka vie layɛ de ni ne y'a ye ne b'i ɲɛ dɔrɔn wa ne bɛ tɛmɛ mɔgɔ la o la ne nenibaga bɛɛ ne b'i lajɛ ne bɛ t'i layɛ fɔlɔ de i ka vie ye mun fi qualité i ye mun den qualité ye ni ne y'a dɔn ka ban i ye den qualité min ya i yɛrɛ faga i ka neni tɛ ne tɔɔrɔ mais a caman b'i janjanja ka bɔ k'u bɛ kuma ne ma bon u yɛrɛ cerveau kɔnɔ n'olu kumara a bɛ ne tɔɔrɔ mais bilahi ala ye masere a tɛ pa paga bɔ ne la parce que ne b'u layɛ ne b'a ye k'a fɔ adamaden tɛ kusaya ni ɲɔgɔn ye dɛ mais ne b'a dɔn
nye nga vibu nye donc ni sigi ki bene kuma mana kan fonema donc bon ne ti jate quoi mais mu mene toro malika ka côté là ne mana miri ko nye affiché ka deme yoro de o de bene toro sinon no te wa aka papa ka te ne toro no ere te peut-être antese ni yoro yere la parce que ne ba don ala de kalila ka firi te islamaya la ala de kalila o de bi malika borabi na muruzu a borabi ka ti dugula waslame den kelen ta kon billahi ne de ya foyi al na yu ka publication yo bu kale ko les ancêtres una ya fuye nu ti kafiruye malika ka bo aka prochain vidéo akana flafo akana sabafo aka bo ki adresser a jigi be population minka ne ko aka vidéo partager likelaw ni akera mogo ba flay a mogo ba fla ba keleni bi kononton ke keme kononton o be islamé deni o be islamé togode o be islamé jamuni ne ko ne jenetere ne ba do kafiri ma firido wa ala ba bla jahanama su folola ne bodo mene ko aka ulube aka netwe aka bo aka fo nunu bela jele malien de beye ne malika mfa islamé mba islamé nti islamé a contre la wani sara ne be sa ala ben kunu ala be kira be muhammadu chira wa ala de ne ka ala kira nga chi ala ka chibai nga kira ala kira sallallahu alaihi wasallam wani sara me kunu be jije o de yini na fe atise dugukolo be mele ka atise ka fo me kana ni melody ye ka mo do flomanion la che an esprit korobaro mawo oti don melody be do na onye bile be chinye sraka me kana ni melody ne malika ne furufurutigi ne ngomitigi ne jakmani ne wuluni ne ubenko nyafuye nuyege mbusoro ntiprese nana yanfe ndena yanfe woyi ayebla ngata dofo ayeta ngata dofo akana semile mefe ngabo ayekaye kumana fe ayi mena kuma ndena kuma che dokera ni bla bla la ne ki madoro ni ne jenebe filila kana son ne ka mogo woro do filila no fe ne de ki mangi kafiri niti kafiri sani ka bo kibe arasa attaquer sani ka bo kibe jeneba mogo c'est-à-dire je ne sais pas qui attaquer arasa klekele c'est-à-dire arasa kuma fo arasa bash bi shike ki do ikaburu dinga dengono kon baro karasa te kumemo rebodo arasa nyini ngala ayika kelefo obeka boy o marasa kishi bolumna parce que na muruzure ne o de fonge kundana de kanani na muruzu ya jogoyi ne jene de ki makafiri ma frimbi tambi bla c'est-à-dire bi tambi goshi ko kebe mo goshi ne de ko ima bi goshi ki dadugula kan sentere ki ka kateme kono ni fan kera duguma te wuli ka boy ne de ofi kono imansi gileya kono ate wuli ka ba fanga ntisire yande tamakia papa ga itene bolo foshi imane do islamia la wa itise ka mogo ere tubi parce que ere kafiri ina la kibe mission munu ke ya be foire la bilama la bi ka juguni kuni asababu kere mogo nana ina de ka mogo to juguya ni korole ni ka wari mine la bi flene bi ça de kada kebi occupé ona ititi occupé la bila ta chieni marabatige c'est-à-dire ne dabali banameni chaina kwa sane ekana kebi ni occupé ona an ye fendo de yila an yo fo OK mais e kan to isa e ka liti an ya mo munu activer kulu ka boko ka mo dogoya e de la ko lu activer ko ka karamo jume dogoya e yera de be boy be fen fo karamo ma mais muna imani mo nu activer u ka ta do fo la bima la bita ka vilani ali dongo ablay jabate ona dogoni umata sumusigi la bife la bita ka vila aita maserti fe mbane abita la bisore adafalemba awasalemba ayadalemba akafalemba aita la bibe sera ko energie bafuye jedela awere ba do
c'est-à-dire ali mogo mi nyekili aw nyekili ni ya ta ka ke remorque ka kla ka glanga do a nyekili kono c'est-à-dire aw nyebe kungolo mina ni kungolo mbesira aw nyebe kungolo mina ni kungolo mbesira aw ni mu la jembe yele ku la de quoi temps perdu mogo ne be yelu la de quoi nous bola tete c'est-à-dire quoi c'est-à-dire nous flembe yele ku la de quoi ayo ko tanta ke aw nana ko be mogo munu kele chin ka kulu kele parce que jene kele lingo ya tirer poteau ni do mi enja dusukasi mba ke ki faka ni kuma korombe se ki faka ni kuma me ete chauffeur te paranti te walo te ne ki ma mi intara wari do aka mobili la ne no de ba discuter ni chauffeur ta discuter ni paranti ta discuter ni walo ta discuter mi ye barake kata wari do aka mobili la ne ko ni mobili tigi de ba discuter o kele ndoro ne do. Mais la vie est encore rien. Il est plus puissant qu'avant. Il n'a qui de la vie de qu'elle, il décèdera. Il n'a qui choix la qu'elle, il décèdera. Mais je n'ai pas de qu'elle, je n'ai pas décédé. Aïe, il est beau, il fait du goût boulot nebi. Mon boulot quoi, le bico de la famille, cotonobila, ou bien à l'écofo, en attendant. Mais ne connaît pas la médé, mais bon écho. C'est la médé halala. Qui si John? Minu bi kisi ne abebo eko abela jele boriko wallahi ala kalela ko kafiri ka borito eko meslame de shite eko eka liti ni mari wana kuno mari ni fene kuno lulu kuno ne ka liti kun lulu billahi islame dembe jene ka liti ko ne ka liti kun ye lulu islame dembe jela ko kafiru de beko kafiru wa alibi nebe mi nyini ala ku tubi ala ka tubi jombu la uka buiko te ka fi jugia benade me nebe ka sina wu yere de kana do jahannama la sino ikaliti fi mana jema papa ka te sinema parce que ne ere na kebe karamogo munu kele ne ti se ka blanc kuna kebe la bi goshi ere minga kuma ni mo goshi te wuli la bi wuli la ka klaka ke Rambo de ambolo Rambo Terminator numéro 2 la bi kera mbolo tebi fo jelu bita fasadala ali mariamu ba nyoyo tara fasadala fa ka sokono la bi pe peren bi ka tebe korolenga la bi be kule bi ka tebe korolenga atita ma certifié ne ti galonda mo lawo jene mito ma ne ti galonda mo shila ayeta ma certifié jene ko prévost be ka video bla vite fait baba camara inana kunu inana kana ni kalabanchi akan ini barma te nyona inni de nyona iko ko ba nete do ko barma be do baba kamara ne ko ma ete foshi babu fiye ko baba kamara ne be do ni muye ala kama ofanya na ne be do ni muye baba kamara ne be do ni muye ha ofongo me ne be do ni muye ne de bise ka fongo barma te do ne de be do baba kamara ni ke dicté 0 faute ma dima 0 faute baba kamara ni ke dicté 0 faute ne ba dima ka an fana on bo do ya no ne mata galonde lawo ne nana ni yere kuma kan de ka je malien de bela jele ame I wili la ya ni no ko ne défend maître Gino fe ko ka cédère ko ne ka cédère 1 ka tombolo sale ka ta ne défend ko ne ka cédère 1 ka to le bolo baba kamara ne ko mun era maseki yere ka kozi défend no e ka cédère katisigi kala banchi galontigela ke ne défend baba kamara ne défend mini ameta maître Gino fe antara soro arasa ka kuma kan blalembe arasa ko abe jeni cédère 3 sigilier mais moye ka jene ka cédère yelema ka ta jene ke 3 non jene beto 1 maramu magalube ke 3 ma mola ka ni sigi ke ne défend muna ibika chekunya de la chekunya ni ibe mo défend parce que baba kamara be fait fin bela jele nga tu itali la be fait ka fin bela jele monopoly d'état ki mele fin bela jele na mais baba be ka yina muko antara metri fe ka ta soro arasa ka message bi arasa de ko jene beke cédère 1 itara arasa wele kofe ko arasa ma delika chi ebulu
Alasa ne ka vocal min bora alasa ma ci ebolo tiɲɛ jalande alasa ma fɔ i kilala k'a fɔ tugu k'i taara don min na ko e taara don min na ko den taara siɲɛ kelen ni Baba Kamara alasa nali mun kɛra faransiya e ni alasa ye ɲɔgɔn ye siɲɛ kelen pe de e ni alasa ye ɲɔgɔn ye walahi baba de tigɛra e la e ni alasa ye ɲɔgɔn ye hali kuncili t'a ban kuncili a t'a ban aw ye kalabanciw de kalabanci nɛnkɛmɛtigiw aw y'o de e Baba Kamara a su ka dɔgɔ k'e kun tɛ taa alasa voir mais ne k'i ma k'i kun bɛ sigi ka alasa ma kɔnɔ fo 3h du matin i m'a fɔ ko ye nkalon ye e Baba Kamara e ye siɲɛ joli kɛ i bɛ taa alasa ka hôtel la siɲɛ joli mais n bɛ mun f'i ye i ni Barima tɛ ɲɔgɔn na i bɛ taa manamanakan fɛn fɔ Barima ɲɛna Baba ne b'a f'i ye i bɛ k'i yɛrɛ sɛgɛn de ne jɛnɛ ye maliyɛni de ye n ye muso ye ala de ye latigɛ n ka kɛ muso ye Baba ni ala kun ye ne latigɛ ka kɛ cɛ ye e bɛ molobaliya min na ne la i t'a kɛ o i tɛ ka taa molobaliya k'i cɛ ɲɔgɔn na o n'i bɛ k'a ta ka kɛ ne de la o b'a yira k'a fɔ ko barika tɛ e la de e bɛ ka taa ko ne k'an dabɔ an ka faso ka kuma la ne k'an dabɔ a la k'a to e bolo Baba ne ye muso ye e ye cɛ ye wallahi e kɛra jamana kumasuluden ye bilahi ne ni n ka musoya ne sɔnna ka tiɲɛ ta ka kaso kɛ tiɲɛ nɔfɛ mais Baba e ye wari ta ka jamana janfa e de b'i jɔ k'e bɛ hɔrɔnko kuma fɔ ne e ɲɔgɔnna hɔrɔn koloma wolo diɲɛ kɔnɔ Baba Kamara ne ye muso ye wallahi ne ma mɔnɛ musoya la intelligence min bɛ ne la a t'i la kodɔn min bɛ ne la a t'i la fasokanu min bɛ ne la a t'i la yɛrɛdɔn min bɛ ne la a t'i la mɔgɔw ta bɛ e de kɔnɔ mɔgɔw ta tɛ ne kɔnɔ nkalon kan mɔgɔw ye ne kanu de k'a di ne ma mais ne ma wuli ka taa fɔ mɔgɔ ye ko ya Rasululahi a ye wari di an bɛ tiɲɛ kɛlɛbaga Baba e ye tiɲɛ kɛlɛbaga de kafiri e ye tiɲɛ kɛlɛbaga de Baba tɛmɛ ne kan mais hali sinikɛnɛ sɔgɔma n'i ye ne dɔgɔya n'i ye anw dɔgɔya ka video langolo kɔnɔ Baba n bɛ n'a ta n b'a bila wa n bɛ tila ka jigi kɛ i b'a fɔ sanpɛrɛn i y'a faamuya e bɛ wuli k'i mele ne ka villa mun na cɛ kunya la ne ko e tɛ video mani wɛrɛ dɔn wa parce que ne ye muso de n'i ye denkisɛ ye k'i dalen b'i ba sinji la t'i mele danni ka villa kɛ t'i mele danni ka villa i tɛ taa danni ka mɔgɔ fɛ yen ka t'i jɔ ma ko danni k'i sen bɔ a la parce que ni danni y'a tɔgɔ sɔrɔ i da kɔnɔ i b'a dɔn bɛ jahanama ta ka sigi kan komi ne ye muso de ye i bɛ t'i bala ne de sen na aw ka côté la musow tɛ yan e wuli ne ye muso de ye dɛ ne denw bɛ n ka video ye dɛ ne denw mana ne ka video min Baba Kamara ne y'o de fɔ sa ne sigilen min filɛ ne denw b'a kalama ne bɛ faso baara la ne denw b'o dɔn e denw bɛ e dɔn e bɛ mun na e k'a fɔ i denw ye ni e bɛ faso baara la e k'o fɔ Baba an bɛ kɔrɔ dɛ wa video ninnu tɛ tunu ne b'o dɔn koyi ne yɛrɛ y'o fɔ kuma caman mais Baba ne ka ni video ninnu bilahi ninnu bɛ tila ka bila archive la a bɛ tila ka diɲɛ dugukolo kan a bɛ fɔ don dɔ la ko muso dɔ tun bɛ diɲɛ na ko Jɛnɛ Sogodogo wallahi ko ni muso in ye kaso k'a faso nɔfɛ ko ni muso in ye kaso kɛ fantanw nɔfɛ ko wa don dɔ la ni muso in tun bɛ ka kuma dɛ k'ala tun tɛ ka faamu wa bi an tɛ ka taa Modibo Keyitaw ta wa bilahi Baba ɲɛ kali ala la don dɔ bɛ kɛ ne Jɛnɛ ka kumakan bɛ ta ka baara kɛ n'a ye bi tɛ dɛ parce que anw ye voriɲɔgɔnw de anw ka génération nous sommes corrompus an tɛ tiɲɛ fɛ an bɛ nafolo de fɛ hɔrɔn mana na san mun na minnu bɛna bɔ anw na olu bɛna u yɛrɛ dɔn olu bɛna ba nafolo la o don de olu bɛna anw ka nin video ninnu ta ka baara kɛ n'a ye mais Baba Kamara mɔgɔ si tɛ ka video ta ka baara kɛ n'a ye fo ka dugukolo meleke i bɛ mun baara kɛ o fɔ mɔgɔw ye e bɛna mɔgɔ jumɛn bɛ e ka video ta ka baara kɛ n'a ye Baba e ala mɔgɔ minnu wulila bi n'anw bɛ ka taga ko Patrick Lumumbaw ni fɛnw Baba ngulu sɔnna ka sa u faso ye o de y'a to bi sera ni aw dɔw bɛ yen k'a firi n'u tɛ idéologie kelen ye aw dɔw bɛ yen nɔ e bɛ ka kabarali min da i yɛrɛ kan kabarali sara a faso nɔfɛ u ye kabarali assassiné a faso nɔfɛ Baba Kamara o la ne y'a f'i ye ko GK i ka GK bɔ i la i taara GK yɛlɛma ka taa kɛ kuma wɛrɛw ye mais kabarali ne y'a f'i ye k'i ka kabarali bɔ i la kabarali a bɔ i la parce que mɔgɔ n'i donna Google kɔnɔ ka kabarali taper kabarali sara cogo min na bilahi Baba Kamara kabarali ma sɔn k'a faso janfa kabarali ma sɔn ka taga gouvernement fɛ ko wari di yan nɔ kabarali sara fasodenw de
baba ne de be saka kaso ke sa baba wale ti saka kaso ke ebe kaso ke muna wari minela de la ka kaso ke ka wari mine ka famaw de me de la ka kaso ke depuis ala ka kaso ke mogo ye kaso ke billahi baba tariku laje avec ye kaso ka faso no fait. Oh là, moi je suis fière de moi. Madame Bolé, je suis fière d'être en Bolé. Wa ali sininu ko jene, il faso no fait beta Bolé, wallahi ne ba fo meta. Jene mata Bolé kay shuenike. Jene mata Bolé kay bingalike. Jene tara Bolé a faso no fait. Wa ne sani ne beta Bolé. Ni mo chama ye kasoke, baba tariku laje. Wa baba mo chama ye kasoke mali dugukolo ka. Aw munu ba fo ko Madame Bolé, mo chama ye kasoke billahi ka klaka aw mara. Ka aw mara moribo mi ye mali ka indépendance di ama janfa juguya uma moribo mine ka datu moribo ye sanjoli ke kasola moribo ye sanjoli ke kasola aw bi kulela ko mi ye ko les pères fondateurs moribo juguya jene be jo moribo kelefe est-ce que jene ye mugu ni kisata ka tuabuge aw bala biko kwa tuabu mi gen ngomori boye tuabu ge me juguya hasidia faso janfa olu mogo ye moribo mine ka do kasola san joli moribo sara kasola baba jene ye kalo fla drone ke kalo fla moribo ye san joli ke kasola baba tatariku yini kado moribo ye san joli ke kasola moribo sara kasola alors que moribo de yanga e yerma horanya takadama ambete ka kuleni moribo shuye na aw beta o ka ta chene aw la beta o biri moribo shukuna me moribo shu tigele me awla moribo ma wari mine ka tuabu mo janfa ameta ka boy asarafu sarafa no ye buye fa tuabu kele nga buye fa mine fo bi buye fa mai adente ka mali marabia kote ka to adente la bia mo ye kaso ke tinye ka billahi abe gela donala be tuitala ala yere de kalela asharafu sharafa no ye buye wolo fa abe wulila bi kata suji bi buye mi tuabu nana mali kono anga famo benyana malien don benyana afaso no fo ya mine depuis tuabu ye buye fa mine fo bi buye fa mai ala kolo amai asaras kaso kono jenebe jo buye fa kerefe olukun ala ka mo bowi jenebe jo buye fa kerefe oye kasoke ameta ka buye Alpha Umar Konare aye kasoke MCA la Alpha ma aw mara santa Musa Kile Alpha Umar Konare aye kasoke Alpha ye aw mara ameta ka boy jonguna kele jonguna ye kasoke jonguna ya aw mara aya fam Umar Maruko min fle sanani Umar Maruko de ke kasola sanani ati bollo no fe ataw yere don sadini o la ne ko ni mo mi ile doya ne beta ka tika niveau laje ki ka kodo laje dabara baya oti kuna jay dabara baya te kuna jay ne ni mo to fa oyi moribo keita ne be jo kerefe buefa ne be jo kerefe Musa Traoré ye mali marasa mugani joli kakla ka boka kasoke sant ka bo président la ka klaka kasoke 100 ans presque 10 ans de prison Musa Traoré ayake me jamana kunga nkobe ka yinga labi jene jolike kalofla akone be segingata wallahi ne ka segingata baba ala Margo bole kasola Umar Margo abeka tegara mino febi akwa euro national Margo ye sanani nge kasola Umar Margo bole kasola ni Umar Margo kun sirana kaso werenye ni Umar Margo kun sirana ki dawa ka fasokola e baba Kamara kun te wuli ka tegara fa kopi kibako Alpha Umar Konare kelenga kasoge a bole kasola na ku yi dabo jamana kola wallahi akute santange ka Umar Santa kutoke ka Omara. Jamuna Traoré akelenga kasoke na kusrana ki dabo fasokola wallahi akunte malimara. Ay assemblée président ke ka klaka malimara. Musa Traoré ye malimara ka klaka kasoke
o Musa Traoré kelengele mi filɛ nin ye bi président bɛɛ bɛ taa sujudi bi a ye donc aw ti ko dɔn aw ma siriya ka ko dɔn aw ni ko dɔnna yɛrɛ ma gɛrɛ ɲɔgɔn na minnu ye kaso k'u faso nɔfɛ a ye t'u ka tariku lajɛ jɛnɛ bɛ gɛrɛ olu de la jɛnɛ bɛ compare olu la bi wa jɛnɛ bɛ bila histoire de la aw tɛ histoire la o histoire b'an bɛɛ juger ni histoire ko k'a bɛ kuma a bɛ fɔ ko don dɔ la mɔgɔ minnu ye kaso kɛ u faso nɔfɛ jɛnɛ tɔgɔ bɛ bila olu la mais fo ka dugukolo meleke aw minnu ma kaso kɛ siran kama bilahi aw tɔgɔ tɛ don tariku la jɛnɛ tɔgɔ bɛ don tariku la mais aw tɛ dɛ aw tɛ ne don dɛ bon minnu bɛna ne kɔfɛ komi anw filɛ ka Modibo don cogo ma olu de bɛna ne don tariku la mais e Baba Kamara tɛ dɛ aw jugusaw minnu bɛ bɔ ko jɛnɛ ye kaso kɛ aw si tɛ don a kɔnɔ Mali ka di aw bɛɛ ye ka taa munna aw tɛ taa munna aw tɛ taa aw tɛ se ka taa o aw ye mun de kɛ n'aw tɛ taa mais jɛnɛ taara a fɔra jɛnɛ ni nana i bɛ minɛ jɛnɛ taara awɔ parce que ne ma fosi falen Mali la aw de kelen don ka fɛn dɔ falen Mali la aw bɛ liti la mais aw bɛ ka siran aw tɛ maloya k'a fɔ ko ne ye kaso kɛ ko wa ko ne bɛ kaso wɛrɛ kɛ wa ni ne bɛ kaso wɛrɛ kɛ n'a bɛ kɛ de ko ma mɔgɔ suɲɛ ma fagali kɛ ma bingali kɛ parce que ko n bɔra ka hakilinata fɔ n ka faso kɔnɔna la ko n bɔra ka fɛn dɔ dénoncer ka nana ni hakilina dɔ ye k'o fɔ ko ma bɛn dɔw ma k'u bɛ ne datugu walahi jɛnɛ ne b'a kɛ ne bɛ kaso wɛrɛ kɛ wa n bɛ jɛ n'o ye wa ni n bɔra n bɛ continuer n y'o de fɔ n bɛ continuer ka Arasa soutenir n bɛ continuer ka ni idéologie soutenir parce que ne filɛ ka mɔgɔba fɛn fɛn fɔ n'olu kun y'a bila olu kun tɛ aw mara ne tɛ k'a kɛ ko n bɛ aw mara dɛ ne mago tɛ a la ka maliyɛn mara mais n'olu kun siranna bi olu tɔgɔ kun tɛ fɔ olu batir'u ka conviction de nɔfɛ wa u sar'u ka conviction de nɔfɛ o de y'a to bi aw bɛna aw sigi jan n bɛ taa Modibo Keyita su dutura n bɛ taa nin kɛ yan fɛ n bɛ taa nin kɛ yan fɛ voilà k'o fɔ aw ɲɛna mais Baba Kamara ne ni de bɛ ɲɔgɔn na i ni Barima tɛ ɲɔgɔn na mais n'i ko ne tɛ e dɔn ko Barima b'i dɔn o bi e yɛrɛ de bolo yen nɔ mais ni Barima b'e dɔn ni Barima tɛ e dɔn e Baba Kamara e b'o dɔn mais i k'i sama ka bɔ Barima da la i ne de bɛ ɲɔgɔn na kɛ cɛ ye i ka ne jaabi bani kɛ cɛ ye i ka ne jaabi i ma bɛɛ feere ya e ma ali Alu Kulubali feere 7,000,000 k'i bɛ mɔgɔw recruter ko ka wari d'olu ma mais vidéo blanc quoi vidéo jayara mais n kun bɛ fɛn ka nin yɔrɔnin de fɔ Baba ye ko ni ne kumara ko ne ka kuma 80 bɛɛ galon ye Baba Kamara e tɛ galon tigɛ e bɛ yebali fɔ de kɛ taa tiɲɛni e ka liti danna histoire b'a fɔ e ye k'e ka liti danna ko ka Arasa kɛlɛ min nana ka na Mali jɔ dɛ ko cɛ dɔ de nana k'a b'o kɛlɛ dɛ o de bɛ fɔ e ma histoire kɔnɔ n ko n'anw sara minnu bɛna an kɔfɛ a bɛ fɔ ko cɛ dɔ nana diɲɛ na k'o tɔgɔ Arasi Baci min nana k'a bɛ kɔngɔ bɔ maliyɛndenw na ka hakɛ ɲini ka di maliyɛndenw ma ka maliyɛndenw lakunu ko wa ko cɛ dɔ de wulila ka taa kɛ nafolo minɛla ye k'a b'o kɛlɛ Baba e ka histoire bɛ lakale ten de a bɛ fɔ ko Arasi Baci nɔfɛ ko muso fɔni dɔ tun bɛ yen n'o bɛ wele ko Jɛnɛ Sogodogo o de sɔnna ka kaso kɛ Arasa ka idéologie n bɛna histoire tracer cogo f'i ye an bɛna lakale ten dans la vie dans l'avenir e ni ne ka histoire bɛna lakale ten de an denw ye an mɔdenw ye an tulomasabaw ye an fufafu ye parce que ni liti min filɛ nin ye fo ka dugukolo meleke a tɛ tunu fo ka dugukolo meleke a tɛ tunu parce que a bɛ na dɔn don dɔ la ko dɔ tɛmɛna donc e ta tiɲɛ ni marabatigɛ ci kɛ cɛw kan bani i b'a fɔ la ko e bɛ kuma ne ka fɔ ye ko kuma ni fɛnw kan muso minnu b'aw ka vidéo mani muso minnu b'aw ka ko la ta conseil d'olu ma fɔlɔ i ka ne to yen vidéo mani minnu b'aw ka côté la ni musow don ta conseil d'olu ma mais ne ye faamu sa e bɛ tɛgɛrɛ fɔ olu kunna ka ne lajigi i b'a fɔ ne ka bɔ Facebook kan mais en même temps muso minnu b'aw ka côté la i bɛ ka taa tɛgɛrɛ fɔ olu kunna donc olu furulen tɛ ou bien ne de ka furu barikalen don ka tɛmɛ olu kan donc ne de kan ka n yɛrɛ jɔrɔ ka tɛmɛ olu kan Baba Kamara tu n'es pas cohérent musow b'aw ka groupe tu la i bɛ ka taga merci mon Dieu i bɛ ka taga je sais pas si ça a marché mais j'ai fait i bɛ ka taga ka tugu olu dɛmɛ mais musow bɛ yen i bɛ ka olu dɛmɛ mais i bɛ ka na ne ma ko ne ka jigin e tɛ se ka ne jigin parce que i ma ne yɛlɛ donc o de kun do ka fɔ aw salam alaikum au revoir